Tala noa manu lenga ngā nai o le taeau. Ape o le la ua punitia po I puau. E sau mālua wha asusu I lawa la au. Sa sala le punga la au matala uau. E dio fo I Samoa whai o na taeau. E amatanga o le aso wha popo o le olanga. E taeau nai matani ufea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. Isa ti tau whao le sua malie o le vine ula. Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi ula. Me langa ali ua kua ina mai lona manongi. E asoko ua koa ina I le Samoa moni. E tio fo I Samoa whai o na taeau. Le amatanga o le aso wha popo o le olanga. Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Awa mo malie I maunga. E asofo na valo ia I mapaupauna. E vi inga ua whaako ia tuile matai. Tangata soifua ua oli oli mapaapetai. Ya, manatu Samoa le fua tatu o dia manmanuia le nei aso. O le aso lona wha o le masina lona lua, o le masina o February. Ia whaftai le atua o te mai lo so fua. Ia mai se fui si uola vai. I le nei vaenga o le aso lona wha o le masina o February. Ia lona winga o le tatu o le masina lona lua, lona tonu, lona wha, lona lima, lona ono a whartausanga. Au whanga soro mai aso. Leo tatou lo le leia e alu aso sau aso. O lo soifua maluola. A whapea o na aua wa I malie mai aso o lo soifua. Male mea alofa ta aua le atua. Ia te oe mau. O le ane mea alofa. O le soifua ina maleola moa. Mena le tatou te moa divi ia ma whaaftaia le anga le lei whaasoa o lo tatou matai. Ia wai le aia seisi o tatou. Pe ana whapeni tau te whiala mai nei taeau. Ia ua ese le ola. Ua ese ioe lo tatou mataisili. Lana me alufa sili mo oe mau. O le ale me alufa. O le mana vaola. O tatou te iloa ai. O lona winga. Pe ia o le mea fule le tatia mai le tino le tangata o uma o na whaatino ina ngā ruenga mamana lo tatou matai I ona au mantaulia fo ina to tasi ar tangata na whai le parapala. Na o ta malo atamu. Ele whaia eva le parapala. Tatia mai tangata e vai atu o le uma na whai ese leo fofongi o ia whainga. Tatia mai ua a tortino. Mai a le tumuai se I tau le matiu vai. Paule mele na misi. O leola. Ioe.
ai na tu le ia yo le ola ai fai mai la le upu le upu e peru mai le whenga tuai o upu e o tutusa ai le mana vaola o le matangi po le savili ia ma le anganga tolu mea na tolu e tutusa le lei o le anganga o le savili po le matangi ia ma le mana vaola na tu urola i o mea na i tutonu a tatuola i le si upu e whaonga ai le anganga o le atua o lona winga ua tuu ia i le atua ia i tutonu ia i tatu o le ola o le mea lo fasili lea le upu e pelu o le ruak e tutusa ai upu nai tolu le mea lo falal mele ale ona uta ua o le mea lo fasili lea le atua mo e ma o le ola o ai e fai se loto pe anu tatu fifiu tatu e fafangu tatu nei tae au ua ave ese waru ese le atua ma i tatu me le silana me pe a tatu va ai i whaanu ta sisili tu sa pe tatu pole ale tu inga ola tatu te ola i le olanga nei le lei leanga o le matua leanga lava ala tatu te iaia ma le atua o lona winga i la ura tilo mala ua ai a o ia o e ma ule ola e iaia le second chance e au mai e le atua ia te o e ma uma tatou uma tatou te wheli wa ai e sui e le tangata ai le ia e se le atua ma tatou ngana winga o tala lea pe a ave e se le ola a fuile na ua mata le upu le ruak o le upu e fōringa tutusa ai mea nā tolu o lea o le matangi o le savili o le spirit ia ma le mana vola ia o le mana vola lea ia se me sili ma le angang whaaftaisa mo le atunu pele o no ia i tātou le atua ia oi mena e tāua i tele mena e lea ngai pe po a mea le olanga pe tātou te ia e fefuli tuai pe fuli mai lo tua ia tia pe fuli atu lo tua ia tia oe tatu te fefuli tua i lava ma le mautinoa o loo ia tia oe mau le atua o lona winga tatu te oa ma le atua e fesoa soani mai le atua lo tatu fefuli tuai e o foi lani mele e tu le mai lo tatu watnu ngase malo e fefuli tua ia o tatu te tai ia o la touloa e fefuli tua i maleatua. O lo o maleatua. La lava e yei tani e tu i ai le atua ia i latu. So le, se vai po sa o na me o tu whaia. I'm here with you. Why don't you have a second thought? Tu e fefuli, tu e mafau po sao. Ne te uanga i mea, ala tatu o i le amatanga. E amatai ia le tatou tatua. Tatou afe lo tatou matai sili. Tatou te au ngani ai. Au maia lo na nganga pa ia. E taita iai le tatou tautua fo i o le nei aso le melea. Ia usi meila whaafonga. Tare tatou pese. Ia mawhai fo i se te talo o te pena ina. Ia e amatai le tatou e whanau mailo wao. Ia ai o fai tua se aso foi e te talo mai sore ia pe fai tupu ai fa no mai lo le la tarta tu pese a matai tal tua o le nei aso simila fa fa Farta chelele tua lo matu tamai. Au amataria fu fe au manga luenga le nei aso.
ia e wala au lava i lo nganga pa ia e mafuai ona le lei mea matu te whaia. Le se mea matu te whaia e au noa ma le mafutaina i matu o le anganga lea. Ua fo'i Yesu liu tino tangata ai lau o fio. A ua awina mai lo nganga pa ia e mafutaina i matu le ola nei. Talo, a fio mai a. Tau tō luare au nanga o le a whaia nei. Iei ua tu mea umalava i a te oe. Whaftai lo alofa e taita iai fe au mga aluenga o le nei aso. I fe au mga aluenga sa fea ngai ma i matou ua fo i atu i maota malawa. O a matou whanau leo atu ma le fo i mai a onga. Nisi o whanau o fea ngai lava ma o onga. Alwala auta mai, a wina mai a. Fio mai e tautu o lua. Ia se au nanga. Whamangalo i matou uma. Fa atu toa, fa ngangana ina le vai ma le valea o tangata. E se foi leita, ia ila tu e fa fonga mai, ia ma so ona, mai le ngangana le tala fiangai. A le vala auta mai. Ia o matu fe furi tua ia ma le mautinoa. O lo e iai fa tasi ma i matu. Fa mangalo i matu ri nei aso, fe au mangalu enga. Mea umalava u matu se fa le tonu ai. Ia, whamangalo le toto pa i oi ke riso le ri ma le whaola. Amen. Ia, vi inga o le tua ma le talon o penaina, a matai le tatu au nanga o le ne yaso. Ia, whaftai i le tua, io le halisi upu e mas, whai un tatu a matai ai, a matai ai le tatu tau tua ma le au nanga, ia o ana nafi, wa umma, wa tea, walu, i le tue u i eru tatu tua, o amia na tutupu a nafi, le lei, le anga, ma tangofie, ma naia, wha le lei, au le anga, walu, wa tea, o oe nei ta ua e anga i luma lo sa ia maso ufo i masa ufo i sa valinga melea ta ua tele ia ro tatu manatu i lau sa valinga ma u yaso uma o leola leo tatu i aso lo na fa o le masina lo na lua ua nga i le tatu fo launga fa solo fo i na matua re tausanga ia maaua ua i mai taimi o le nei soi fuanga ma leola o le taimi ua e fia o le taimi ua matua tau le langi lo wita o le taimi foi ia o solonga le lei mea o taimi foi saputu mai ma tele vavave mai pili a palangi io e mai sia tatu i fafonei io ua lei loa faavasenga o pili o taavale o pili o le fale o pili o le vai o pili o le kesi o pili ia a oola ina pile up meia sau ma le lei o le faasoa po ai lava le faasoa ina tupe o le lua ainga io na te sila fia o te loa mea fia ngai matatu o le pisa ai sea le anga e whape na winga ma natura o le o foi lan so longa le limea ia o le na o isi a so longa le limea ia ele o isi a so longa le limea fa fo i le vi inga i le tua ma le mautinoa e tasi ar tangata o so longa le limea e pe foi la whape na winga ma le tautua o isi foi taimi e tate a talu i mea o lea whato te mana tua le vai temi o lea te whainga luenga o te lei uma mai mala unga luenga. I le mono le safety, e ia safety meeting le tae au o le i te le ialu i lau department. O le upu ale masani e vai. If you have problems at home, leave it there. Don't bring it here. Whapena. Ia no talu ale, whapeara na misa le tae au mare to lua, ta pe iaru ta ta iusu na te lana ngā luenga. No talu atala tu neila i ngā luenga o le te te loe le o le leili tae au. No tala tu ale o tali li pretend te ele i ai, a o le tau o le mena. O iai ni o whawhi tau li le fale. Tu o le fale. Aua e te sauma oe i le ngā luenga. Aisia, langa au mai ani i le ngā luenga.
le novinga e te furu lele o le mea tangata e whaia pia o eita. Aisia, e se me eita e tangata le salmo misa le fale. Ane wa elatu e tā ua la mea ia. E tā ua le mea o le afoi, o le safety, i so se mea. Lotu, fale, ngā luenga, awala, te no whaila le si taimi. E maua tele ia te au si, kasi le mea tā ua. Le mea la le, e mese le o sao fai behind wheels, o tā vale. Le alu ar tā vale. Ala e alu soro lo ta mawhawhau, e alu lo ka mawhawhau, le mele nga pisa. E ke ia le mai e kunga tole, ua ke ama maor mea kaunga exitai, ua te ama maor mea tau na whai. Ala e alu a sia. Mea tasila na mea lentu tupu whaalawe lawe. Ma eskengi i lungo a wala. Aisia, o te tatu wō ma au mai, ese le mea lea i aini mawhawhau. Whapena fo ia te au isi taimi, i nei. Ese le te milo te tala no atu. Ese le mea le pila kautami nei te le, ia e meise fo ila e sasi meise a uo itua i, pi tau whapena, aisia, leanga o au tā penanga ua ave uma iailo loto malau mawhawhau. A iailo ala sina mea fule le pi whaalawe lawe ma ia te oe. Ia le na, e te lo le leia o i to tonu le li o whaale ainga. Ioe, ma mea mai e involve ailo soifua malau wola. Ioe, e tā ua mea malava e a ngā iai le soifua ma le ola tātu tele o nei ma tā upu tā ua o te fia tala noa i le ne aso. O teli a matalia ma tā upu tala noina. Tā afe ma isi mesia. O a mai oe le ne aso. How do you feel? Nā mai na whaisau lotu le nei tae au ma le nei aso ina ua e alae. O a una whaita oto. Wo au ngata wo whaita oto ala lotu. Po le hale wa ai mai a Yesu ia tau. Ai ana o whapea mai tui. Wa mai mena o iei tau. Lani mo whai moe o whaita oto ai lau lotu. Whai atu i fo. Nyan mo whapea na ina whai mea tato. A o le fsoswani a mea tato. Po o fea le mea te iai. Pe memo o ngutu. Pe na o lo mawhau lo loto malawanganga pe te ti e tono o le whata ele po whea lava le meo iei o le taimi e te mafutai taimi tā uana. A mea wana le tā ua ila o amtanga ile aso nei. O le a le taimi e wheliua iai lo soifua malawola. Po le a le taimi o iai o taimi nei pe a vea lava o matangata ua whaolaina ile toe fia minute e oti. O te tatono, e ona ele tua at least, ia iai le taimi o oe ma au tatu te loai. E tasi lava le mea e te soifua ma o wola i ma tatu mauai le ola e whaavavau nei. This is eternal life, leo tatu iai, not after grave, le ai le whentupu mena, leo tatu wola i le mea le ola e whaavavau. This is the time. E le whaatali no tātou whioti, on tātou, langai wansa whioti e tātou, e le se taimi e toi whai ei sau whiriwhiringa. A o tātou wola le taimi nei, me lana e tau le ola e whaavavau. E fua i lea, e fua i le toi whiri wai o le soi fua ma le ola, tau ma whai o le tangata. Ia, sa mola tunu pele, a o iai nisi o whiangai ma taimi whapio le ola. O le peselea. Ia. O le petelo. Tava mari petelo. O le stofi ma le sforile. 2 more days on earth. Lonatino. Walu leanga ia. Walu leola. Toia siona tino. Le ilungo fonga ele terminei. Ona toi sa ninga le stofi nei. Male sofarile. Ia ona whato whālo le iai, o wō pāanga, o siana whānau maainga. Le tamaita i o tala, tau anuu, ia manisi o i tātou uma mai, leo te mata penga te whailangi. Ono leo te tala noa tu i nei California, i tangata o lo o wiloa i te mini. A whai o whea na e te mafuta mai, o lo whea ngai oe ma taimi whapea.
fa mai se le tua pese ora tai natu tatu te tau fai tau soa ai taimi fa penei o le soifua me la tatu te mana tua i lato e tatu te le io o foi i le lave o tatu mta o putanoina o le nei aso usi mai lau fa fonga pese le e au alofa Ia o si ufonga matangofie o le au fai pese le kolisi whawhai au I malua.
o le pese ua filifili e vatu e whai ei wha mawhanwhananga mo oe, ia o uso tua whawhine, ta mao tina mātutua, ia o tūpulanga talavou, o urungali i mātutua, o urungali i laiti, o le lau au sinsina. Io o upua le atunu. Ia, o le finangalo au le atua e whai le pula e whai le moto. So se teimi e wala au mai ei le atua ia o e mau. Ia, a e pe o le pese vatu e whai, pe mei upo pese o mai i le nei vaipuna. A whai meila, o ai le vaipuna, io e le vaipuna e te tā ele ai, e te wha mamai nai. A le vaipuna whai mai, io whai se vaipuna tā ele mai nuai. O Yesu o le vaipuna. O le toto e mamai o e mau. A o le toto foi. E wha mawhana nai tātou iana, o le avea le whi au o le maniuma le oti, tātou te umaya leo la ni o tātou wha noa. E oe. E le pu lea o e maa tātou uma. E o maia leo ti o le i unga lea o tātou uma. Al whiau wha malosi la vaia. Tātou te malolosi. O lo o iai le vaipuna. O lo o iai le vaipuna. Tātou te whaalalanu. Tātou te tā ele. Tātou te malolosi. Tātou te wheinu. Tātou te malilie ai. Mena. Ia le atunu ue. Wo mapaanga. Ta mam tina matua o tō uma. O lo o whaafonga mai le nei vaengo le aso. Fatalo fatu. Le tautua, a lau si fafonga o le taia fau. Ia, natu fo i o le anga i le tatu o nanga, ia tatu o nanga masani, ia o mata upu tala noainana. Oni ngalo ia seu fatalo fatu e nisi umfai o sua aniva la ulu lo mafuta mai i fea. New South Wales, Australia, Marcelina Brown, fatalo fatu, o sulita tonga fau ka leopa. Mafta mai Melbourne, Australia, ia fatalo fatfo ia taa miloa silva ai o lo fapena on fatalo fa mai i Anchorage, Alaska. Fatalo fatu le tautua, male au nanga lau si fonga o le taia fau a kenese, po male, watching me from where Honolulu, Hawaii. Ma lo faftai, ia o le paanga masani, Emma Jane Lawson. O a maisilo matua, Emma, ma nei lua pese. Aftai whaatupulangona, ia ma wha pese lo matua, na ele le ia lona si ufafonga, ta sile na mef so swani ilona ma fau, ia ma o avea matangata matua. O whauliuli, pule iota, Kiora, ma lor wha malosi ile ne yaso, whataru whatfo i whaftai le whelo i mai, ngaule Maria o Kif, Hawaii, Petelo Sanele, whataru whatfo i o paanga masani o lo whelo mai ma mafta mai i nai Melbourne, Australia. O le paleo, ia whapena fo i whataru whatu, alo whatu le tautua o lo mafuta mai i Wellington i Aotearoa. O Simi Timai, po tai mai, ia malo whaftai, o le tama loa o li mongi whanguu, sole, ia whatalo whatu i le tatu tautua ma le au nanga Rosalie la fonga, whapena fo i whatalo whatu o mapo o fiumalosi, ia whatalo whatu i le siu whafonga o le tai au fo. Silau sila, craft papali ia whapena fo i o na whatalo whatu, whamanuiat fo i ia le tautua ma le au nanga ar siu whafonga o le tai au fo. Iva, whapena fo i, Hana, ia whatalo whatfo i o mafta mai i whia, Glasgow, Scotland, oka. So le hana o me o whai Scotland, ia manuia, ia tautuana, le safety, ia ma le stay away from troubles i nātu nuu, mamao ma nātu te tele, o lo o au ma wailu tātou nuu, whafte tele ia le mafta mai le au nanga siu whonga o tai au fo, i le nei vaenga o le aso. Loto mua valo ia, e whapena foi o na whataro whatu le tatu tautua. Lau mua tasi toa, lau mua oa mai oe, mani no whalo, ia alo whatu. O maolo, sole, wele latu fo i fono o tatu a inga la sto nai, ia maolo alo whatele atu. Ia o JPF Collins, whapena foi, ia ona say hello. Tinei upu, sili talofa tinei upu mafuta mai i whea. St. George, Utah, whaftai tele ia le mafuta mai.
I ke na sio Jan Poon o isole. Ia pe ia o te tau mana. Ia o lo mawhira mai nai mangele au ki lani i New Zealand. Le lani fui maono tau, ia malo whaftai, ati tā leni ruta taritua ia whapena foi o Wharani Muipu, ia o lo mafuta mai i nai sini Australia, whatalo whatu, ia le tautua siufonga o le taia fomo oe. Ia whapena foi ia tupou lael po tupou lile, whatalo whatu. Jerry whalongo vaenga, talo fauso, ia alo fatu le siufonga o le taia fou, ia whapena foi malia tio Silva. Ia whatalo fatu le tautua siufonga o le taia fou. Ia lau fionga li o Ainga Brown, talo fasis, ia ta toe tala noa i se teimi, whapena foi tui opu, o lo mawhana mai au kilani New Zealand, ia whatalo fatu foi le siufonga o le taia fou. Amelia Whamoana pa ang masani, lotu su a chase, Evelina Walika, ia whapena foi, ia kiu master, ia whamaloa foi, ia le tatu tautua maleo. Nanga, sula mai, o lo mafuta mai fea, ia whatalo fatu le siufonga o le taia fou, ia whapena foi le fionga e tola papa titi masina, ia o lo mafuta mai, whatalo fatu foi, ia le tautua. Tau te wheloa i ma le fionga ia tala papa i le aso ataiao i le tatu por kalame o le tauta ia e ngā ruenga i tiute mawhaiwa le aso ataiao. Tala peili, tala o mai o tau ina ia o mai o rua, ia lo fatu le tautua male au nanga. Amelia Whamoana Mace sua masi, ro Petitalia Fred Iona, ia malo whaftai. Tasi ai popo o Apikaya New Apu, Melbourne, Australia, lo mafuta mai va alotu levi, ia whapena foi on tasili nuu flower, Donahu, ia whatala whatu. Ia, seo si whono ti, ma le toa tele o i tātou sore, lono winga e umane aso o lau inatu, li weni tau wheto o tau whetee, o Erolini Josefa, ia o Miriam Maloloa, Yese Tupua, malo whaftai, o lo mafuta mai ina in le Navy Base Pearl Harbor i Hawaii. Whatara whatu. Patira Swanky Aisa, mafuta mai ina Ifea Gans Australia. Ia malo whaftai. Helen Tanielu, Desmond Pango, ia malai toru efu, ana fina lui, mafuta mai ina Killeen, Texas. Sio si fono ti, ia le nā, whatara whatu le tautua o le siufonga o le taia fou. Mo o tau umanawa, i le nei vaenga. A fua malo tutu ata singale, ia whatara whatu foi, ia le tautua lo siufonga o le taia fou. Wa mali maruru ia o tātou siaro, a fua, ia alo whatu le au nanga siufonga o le taia fou. Ia, o te manatu, ia le tatu malo masani na nei, ia o le tūlae valu, o le whatu a whale lima, lima ono fitu valu. E li taitaila, o matatu malo, tele nai mta, whetau iam nai mta upu o te fia tanoina, i le nei fiafi. Le lopo a fe umai le me, le vese nei ta ua o lea. Ngase malo, mai le fato atupu nei tau sanga nei, na tupu are ngase malo, talu o na tūle, mai le malo fau. O le whaupunga sa o are nā, mōre sira fia Samoa. Ai la ua matatu i lea ua pei ua sai mai le lalolangi i le malo Amerika. E ofo ia Samoa, au whalongolongo i news a le tatua tunuu. Le au mai e le li i o tipi au tanga vaia. Ia po oifo, ngalu malimana. Pe au mai a whape, pe e fōringa whape a mai, e sai mai i le umaloana whaau le presidente o le nei atunu. Ai so o mai malimea fōle le WHO po le World Health Organization. Pe e sai le lalolangi. I le alu ese ai o Amerika ale ma le WHO. Ai le leno a matatu isi mesia.
ina ia mawhai ona manino ma fesoso ani fo i mafaufaunga o le tatou atunuu. Lenga mwhana link i le mea lea, i le visa lea e vesi ene tatou atunuu. I le leifo lana malamalama o le telo mea, pia o lea e pi fōringa whapena e fōringa ia saina e ma. Ai o tele ia ngai la ni tau pure Samoa. Ni ave se nisi whapeo tatou feita i tangata. Human being, just like you and me. Tangata saina ele ese matato, lelei. Tangata lelei. Tangata o ngā. E ai foi au o saina, tele foi au o saina sa matu ngā lua ia soia. Tangata e pea o e mau. Ai a fua on whapea, le pita tutilo, leaders, o ila tō o lo whai matai. O tangata nei, lea o tai o atunu, e pei fo ila o tai o tatou atunu. Mea fo ina pea ngai sa o tai i tai. Le fo ila pea sa i maile la langi i a Donald Trump, ma tai o le nei atunu. A leci o amata isi mesia. Ina ua molo tu sila fia. Ele lei au e te alu tele le kukoro. E iei website le malo, the government website le atunu le nei. Ia longa ponga e kokongia kupe e tutongi tupe te alu e tutonu. Iai la information le la u tanu atu ai. Molo tu sila fia. Ele ia lu ese Amerika ma le WHO. Ia manino si vaisua le la u tanu atu ai. Le ai e tonu Amerika ona ua e sau tutonu Donald Trump. Mo uma na whaata oto ia le vaenga tupe. So ele mwhaila Donald Trump ko suia. O le alava i eitu tonu le malo Amerika i le WHO. So only rumors le tau te vivesi ai ma fōringa whapena. Ai sa o tala. O le wha moe o Donald Trump e a vese Amerika ma le mele e a fua laila. Le la tatu tilo. Le la tatu woi numbers. E whaingo fie ai o na manino le mata upu lea o te tala noa tuai. I le tausanga lua. I le lua tolu. O le tupe Americana ave na donate i to tonu o le WHO. 1.28 biliona. Fafonga. I le lua. I le lua tolu tala tau tupe. Ia pi tau te ofa pena. Tausanga na. I le lua. I le lua tolu. Na ave ai na donate e mataulia o fundsia, o funding e le ngata o donation. Ave fa donation isi mea, e ave fa emergency funds isi mea. O le lua tolu la, na donate e Amerika, i le WHO, le tasi ma le lua se furu ma le valu biliona, na e leo miliona. Ioe. Sila to o saina na donate saina i le lua, i le lua tolu, le tino i tupe i le WHO, na o le se lau 5.5 miliona. Sila i le senga. E uma o na tuerola ia le mele ale na mafua lu tano mele. I le lua, i le lua tolu, once again, donate le malo tele le nei. Le tesi ma le lua valu biliona. Ele o le mili. Billions. Not millions. I donate saina. Na o se lau 5. Tausanga i whetu ai lua, i le lua tolu. Whafonga lei, tasi 5 na donate saina. Tausanga lani na te nei le lua wha, i le lua 5, lea lua tu Donald Trump i kokong, ua uma na whaata oto funds. E le ai la se le tala le awea i whai mai ua pull out to mai, le ai, America is still there. Aisia, e le toe ua tuai, ua lua tu Donald Trump, ua uma ta oto funds. O funds lai, le la u, sila tu ai, lua wha, i lua 5. O le mea lana whaine Trump, ua reduce le number.
paula le na fai io o le toe o le ave ese o le sivanga tupe ua le piliona la o la tro te malo ave ese le sivanga tupe le toe te mili nei e iva se lau lima se furuma le valu miliona o to titi fo ia piliona si le toe i ese sengo figures le taimi nei le lua o lua fa i le lua o lua lima o le tupe u fatatia mo le WHO iva se lau lima se furuma le valu miliona Yo, i le taimi nei, o lona winga, se tala ia tau te whaalongonongo iai, ua pull out to America, steer there. America steer there. Io for i la America le donate la tupenga e au fi ai mo meo emergency funds ia ma donations. Ai for i foi la le millionaire America la vai. O le tamalo Bill Gates. Le ono se lau valu se furu maleiva miliona for emergency funding. Io Bill Gates foi io le America. Ai la donation na saina. Lua se lau maletolu miliona. E te le ai, ia le fo ai. Ale tangata to tasio America Bill Gates. Ono se lau valuiva le tupe a Bill Gates na ave mo emergency funding a o saina e na o le fia lua se lau maletolu miliona. Then, so le la tatu o le mafuanga mea le ungo o la kui fansia i nampasia le le tatu va ai auto sila tusala o tupe ia ai tala foi ku pito Laos feitau tu titian te tele atu nei lo e fesili la ai se au te tele ai tupe a saina e ave i atu nu ai mumusu e to nei tele o tupe anga i organization sia ai o to sila fi Samoa wow ngale mele na tam faia Donald Trump pull out mai le WHO wa manino ai e se ar por ki saina le e play la langi e fia me ia ta fonti tilo ita i o Samoa tau tilo i tula e pan mele io e to va ai i le meo le dirty tactics tau ma fai ave tupe ia tunu o matitiva tupe te tele fe tau miliona to iki ave na pe ia le sai no no foi le e la tutte ata sian me tau tilo iai manipulate ele atunu lea atunu umma le lalolangi vai le ua maua i le mele le WHO lua tua Donald Trump kilo tasi le atunu pito i to atele le population i le lalolangi atoa ti e foi i le mele le health le World Health Organization ti aisia la matau le tasi le atunu mo me fa mai e mama i o la tangata Aina ti e foi i lunga o WHO. Ai mo musu e ave ese tino tupe tele. Ai fia e ave tupe fase e ai tno. To manino la tatu Samoa le melea. Ele i tau yene mafofo to telo Samoa. Lea fato ali i ile WHO. Ina ua silani oka. Na o Amerika le fundinga. 7-8%, le fitu vai 20% o le WHO le laulangi atoa. Mea lala ne whai atu ai. E auare tau mawhai tai o malo. E manipulate mawhauwhau o tangata. O le mawhauwhau la o tula epa mawhia me. Mea lalea, leo whamatalatu nei tamu. O le tau mawhai o saina e ave tino i tupe i atu nuu o le laulangi. E tasi e le wha moe moe. I o latu au maia ma fau o atunu o ai o saina o le atunu o ma losi o le lalolangi na tatu o rola i le mele te pesi so o tuai o lea 100-year plan saina ta sila le pine fa mau o le mele o te tanu o tuai tau ma fai o le atunu o tai e le malamlama i futo o tele o tangata saina avo le te fai atu o tangata saina pea o e ma pea tatu tangata le lei
A o i lātou e lunga lātou te operatinga le malo, ma le tau te o whaatus paia. A whaamatala me e tusi o le whenga tuai. Yo e kene se e soto le vitiko nu mero te no me o sua whaamasin. Ruta sa mwelu, mo mua sa mwelu, whaasolo me se e pai mai no wha inga. A tupu. Me o tupu. O lea tupu, ma lea tupu, ma lea tupu. E whaamatala mai ia i tātou, lea taitai, ma lea taitai, ma lea taitai, ma lea taitai. Sila la ia Samoa. Tātou wawaile iai. E o ia seina, eisia, e le mamlama la mea lea. Pe o le foi e malamalama. A lea la o manino i ina o tau mawhai Amerika e pull out mai male WHO. Maua ena, e se vai lale tupe a seina le fo inei, i le lua wha, i le lua lima. E fia, na le lua se lau maritolu. Lua se lau maritolu miliona. Fua i le toi tia piliona tupe Amerika. Male tangata to atasi o Amerika Bill Gates, e ono se lau varus fumaleiva miliona. Lana donation, malana for emergency funding. Bill Gates alone. Bill Gates himself. Fia, ono se lau valuiva miliona. A o seina, na o le luas na fia. Lua se lau maritolu. Miliona. Ai fia tangata saina mamai. Ai benefit i lungo o WHO. Tu loala le ata mai fo te tai o nei tu. Ta silva ai te malo fai business. Ki e fua. Io le afo le atunu pito i sili population ile la lolangi. A te fua le to tele lungo le ai le titi le ai se la kuto nation ko kongol melea. Wa ai la tatou sa mo le poto leanga. Poto leanga, isia, leanga fu i lau te roa leia, o tupe la tu te to native ko Congo organizations. E le se la tu mea toi maua ti organizations ia. They will never, ever bring anything with strings attached through or to organizations. Isia, e le se la ko mea mamai mau atu. Pe tai o tupe ave i atu nuu ole la lolangi e iai tatou atu nuu. E iai mea maua mai iai. O a mea mau mai iai. E iai mea no nofo ai o la tu tangata. E iai mea la tu te ioi. Se ole, e se mana i o le mea. Mana i e o mea tau te tilo to toa iai. E la waru fia mea sangi le mea lea. Ne waru sangi le visa lea. Sau e whaamatala mai ia Samoa. Whaamatala i le atu nuu. Le han mele ave ni tu pesitele seina e fe so ni tangata mama i lolangi a fia to nature tupe ma fa pepe e lukuta i le lolangi a me o matou e alo lofa tangata matitiva ioi le fa sa mo e lo tala fa me se pusiki me kako ele le tatu va vai sa mo to ai me ia aisia le ama tu te pese tu fa me tu le pa se ko ke le longi mea a fai le malama la tu le per mele le la o fa tala sa mo mele vai te le mele ana le to ma fai ia Trump e pull out to my America e o foi United Nation e o foi il United Nation no mai le o tatu fai news mai Samoa fai mai le angas i America o le afa e le o va ai lo loto tatu fai news mai Samoa e mela le o fa tala ne a velo fai atu. O tai o net nu. E priority ana me to tino maona tangata. A o to tonu fai la Amerika. O le iei mo meo fia i le lua i le lua o tolu. 22 to 2023. 40,000 Chinese crossed the border. Without visa, without fare. E feleleia e Mexico, feleleia e Canada, feleleia e mea, en kolosi mai le pora. Lea la lena ina te o ne. Fa se fulu wafe tangata kolosi mai le pora.
Le ai se visa, le ai se pase sentongia. Ya. Io te le mau ko ko me le te fai. Ya. 40,000, 2022 to 2023, 40,000 Chinese crossed the border. Let's know nei. Le fora o tatu wa vai ai fia, todo suman tu puafe, le o ko ki poki. Ya. 2017, 2019, tu fiku kausanga lua okas fiku ile lua okas iwa. Se furu valu Samoan criminals. Kanaka no nofo overstay ele kunge. E matautia Samoa. Mele o te tarano atua i ate oe. Ian ta olo la i ele tatu atnu. Mane mele fai mai. E me tu te feita i leo atu senya i Samoa. Lea. I le tasile fa malama e te tilo mai e tutonu. Olea. O le fia senya e ave tupe i atu nuu uma lolangi. Ai aunga tata e ave tupe i organizations papea. Isia, e loa le saina. Le se lato me maua mai organizations ia. Ai popoto e o e whaaonga afu o le atu nuu nei, Amerika. Lava le laute le leia. O le fitu vai valu o donations, ma emergency fundings ia. Amerika. Ia wala. Wala. Ato ala langa la tu fai news le mai sa mom fai mai io le man lama e le o mal malama io ora so na ala langa fai mai o saude te tai saura le si presidente io le fu ala langa il te mal Robert F Kennedy malante te inga ilia e esse ale te te mo me vai esse fo na vai tem esse vai termine io to si le fia o tai o le nei malo, e ta pena mua lona loto i fale. O te al te mfole le umanea, le me pa ele me Amerika, a tu te loa. O taua ia na o te manatua le taimi o le Desert Storm. I fea, i to tonu o fea tu nasa i le Desert Storm. Uma le taua na, ai fai tau piliona tupe a Amerika. Ea, e toi repeal tai men fa le ngai taua ia. Ko sit sila la o ko ke leo la fia. Ai langa e sal me ka ke vai mai ai. Na vai me ale la langi fa pesori. Le ngala ku ngwe mama. Le la o tu la mai tu i tai ole nei atu nu. Ile taimi nei o le a repealed le loto i fale o Amerika ia. Ai au le so na pupu i fafu. Ai oki kukongu. Ia, wala. E sa ore tala le fai atu. Ese. Numbers, e lem fansi se numbers yang ukan ko ngi. O lona winga, o le va ai ale tai, ale nei atu nu. Ai bino fet, ese se la tala le fa me o pull out mai, e sao, o le plan ai e pull out mai. Ai le to em fai na pull out e laku Trump o uma ona fata oto ia funds. Ia mole lua fa ile 2025. Pa wala men fai o le reduce o le number, o le amount o tupe. Le ala ye le tupe le no tano tu nei, fia le tupe le tu nei. Iva se lau 5,8 miliona. Le tupe Amerika le waru te tonu o le WHO i le taimi nei. Last year and this year. Iva se lau 5,8 miliona. Iva se lau 5,8. O tatu tana no le biliona. That's billions. Toi se lau amon tupu ato le biliona. Se fa utala tatu iai. E le tatu malama sa mo i mea ia. Le la fai mai le visa ale o vanga ia fai mai la visa. Awal fa valea tatu tunu. Pena o fai atu o lea mai fai mai si o fa fai o saina ia na ia le tunu le o fai matatu tangata sa moa maui. More like a refugees at a time. O tangata na sulu atu sa ili le la watu na nofo i tatu tunu. Ua fai ainga ai ma fai o taimi nei o taimi e tau pule mai lungo tai o malo o le sesenga na o le taimi nei
e anga I mai lunga I tai o malo o latou io e whaia ia le mena. Ia, o lena Samoa, tatou whai news ia mai Samoa mwhai mai latou news e ua pe ua sai mai, ia leo o whamtalatu. Le ai ele o ese le atu nei ma le WHO ua uma na tapena, ma it's too late, still there. Paule mea reduce the amount of money. Le no to evatua 2022 to 2023 io o le tino I tupe America na iai 1.28 billion na ave to tonu o le WHO for emergency and donations funds. Bill Gates himself 689 millions. Ya o saina. Na se lau mo tupu, ma le lua se lau matoro. Ina la le mautinoa ai le lau por kalame le nei aso Samoa. E poto leanga 30 tactics le plan ala tunula. E tau mawhai e manipulate ma faufongo tai o isi atunu. Ave I ai tupe te tele. A o le ma faufonga o le e te tau o na iai se mea o ngā asaina e mau. Ai mo musula e donate I organizations papea. E iai le NATO. E iai le United Nations. E iai le organizations papea. E mumuso e lo le leia saina e le sala to tupe mau mai ai na o mea ngau nga o lo le ave ngo kingo I kupe e fa o pe ai te tonu organization sia ai ola ai tangata e 4 miliona o saina I mea e fai e le malo Amerika e wala no fat foi ai si lande ta yor tatu no fa longo I la por kala mele sonei e le whaavaleaina Samoa oe le tangata Samoa I mea ia. Ia e. A whesili a whia me. O lea le benefits a Samoa e mua mai le visa lea. E ien tangata Samoa, are they ready to migrate to the Great Wall? Are you? Are we? Is there any Samoan family ready to migrate, to move to China for good? E ai. Ne fasili na ton fasili ai. Fasili a fia me fasili atu lepa. O iai se remittance daily e sau mai saina. A faifo iai o le hale tele. Io tō malamalama. Samoa, o e whaitau tustusinga tangata ata mamai o le atunu urei. O le winga o tustusinga tangata nei, to remind the America, e pele o lato loto, va ai le sau, ai le tau mono mai. Anga o tala sa o tala le whaiatu. Na o pese mai le fia tau sanga le ua valu tau sanga o lau tau tua mo o e Samoa. Si ufonga o taia fo. Na o pese le melea, o lea. Vai o saina ele se atunu ue. Their plan started from 1949. Uai au notion mele whetoi. Tasi iwa, whaiva. Na a mata ai, na a mata ele fei o aile ingoa Louis something. So tueti tilo iai. Na whai me ele plan le 400 years. Ta ule malafoni, 100-year marathon. O tusu singa nei. It's more like a warning a tangata Amerika. Mole la tō atunu. E whangu pēr I tai o Amerika. E le o moe le fili. E le o moe le fili. E le o moe saina. Aisea. Leanga o mea ia. E tau te olo I nā tūro mea. Po le lalolangi po lea. Mele na amatai la po kalame ne me tau. Le upu I utaia le no whangaina o le ruak. Upu e tutusai me tolu. E oe. O le anganga, o le matangi, o le savili,
ma le manava ola. Manava lena manava i tonu. Tolu puna tusa. E iai le atua ma oe ma. So le whana iai le atua tanga tsaina. E iai le atua i le tanga just like us. A tu te sila e se senga o menei. O ma faufaunga o le tangata e ola. Menta tu feola me mtatu. Menta tu whana nau me mtatu. Nā tura o tui fuama leona. O le nature au tangata ia. Lea ua fausia ele lato plan lea. Ia o atu le lua afe fast fu maleiva. E a toa i aile se lau tau sanga o lana taita inga wana kanka ina le lalo langi, including le atunu nei. Tō whautana auto i. Tō whautana auto i. Ia vai leua maua Donald Trump le si me valea le atunu o saina le whaine. Ua o ngā le WHO lea. Ua manino le vavai. Vai le poto le anga o le atunu. E whiawhia o ave ala tō tupe ma whaafolinga i o la tō le atunu. E maua. Ia e loa le atunu le whaina maua Trump le no fumomo. O lea. Mo le tariff leva na le whaitau wina le ngō saina le tariff. Po le tax i to tono le atunu nei i lana o loa sau to tono. Leva na tia fua. Fe soani tele na Amerika i lana economy. Le anfta mo mena le i li tata le atunu i le tamalo le. Me le na i li tata saina i le tata i o le atunu nei i le temi nei. Ta ua i o nem ta upu i au te tala no tui Samoa. E le lei o na tatu wawa ai tuto ai ai. Io e. Na. E whangata, e toi wharongonongo nai news sa tatu atunu lai mai Samoa. A wale toi whai mai a me, ma, le nei atunu tai. Ma sai mai whai mai au esela Amerika ma le mea. Lono winga, in other words, au esela, e wha moe la iai. E se vai leanga o mea. Se vai le vanga ki e fua. Io e. Leva na te fua. E se poto leanga a. E mumusu e ave tupe te tele i to tonu o organization sia. Ai ola ai saina, tangata mama i o saina, i le WHO. Ai to titi ale se la koutou nations. O iei to tonu. Only 203 millions. I le tausanga lena umat nei, male tausanga nei. A o le lua male lua o lua tonu. Ngā se lau 5 miliona. Se lau 5 miliona. Ai Amerika. Tesi male lua valu biliona. Tau i fika se whengofien maramlama. O ai rare tausia. Tangata mamai o saina. Whaitau miliona tangata o le population o le atununa. O ai rare tausia. Ai la iai. E se poko leanga a manipulate le system. O tau sila tatu. Fia mem tu le pa. Ne leil tiro i mea. Whawhitai ai i le fast. Whawhitai ai lausunga lauli. Lauli ale mari toa. Stand still. And stand firm. E finau male umatangata e whapea mai la. Ia e loa. E sila fia. E iai ar tangata e wala awina e le atua na te lawe ai se atunu. Whoninga whaira te malo leo tano. Feita o matangata ia Donald Trump ona. Ai vai la i mea ina maua nei. Oi. Loto te tele. Le tōru se furo tātou le iai. Loto te tele. Se tele tala tangata. E tele tala tangata. Aia. E iai le teimi lata maia. Tau te loai. E le tu la fo ina e le atua o tangata Samoa. Oi. Le ala a e toi finau la Samoa pe ai se atau te. Ia lea whamatala la e ni mea lea. O le fesili.
ai sea e fia ai saina e ave tupe I isi atu nuu ai mumusu e donate I le WHO ma isi o kena isi ai sea e ave yala tupe I atu nuu o lalangi ai mumusu e ave I organizations o lo o ata ma fai atia e ai le lalangi ai sea o te mana o Samoa, le lau o te o tā whawhia, o te mana o whati ngā utaringa le melea. O te mana o whati ngā utaringa. Aisia, our leaders, o tai o Samoa. Are no whai atu, o tātou o tangata nu o Samoa, tangata nu o Saina. Innocent people, e le o lātu te le o tangata I lunga tumutumunga o lātou nina. E a fuai mea. So mele mo o mia I Samoa se tai na te va ai le loto mea ia. Mo na le va ai I le tau mawhai e ati ia se me wha malia nai na o le tangata tōtasi. Ai le se alofa I le lau te lenga o le atu. Mo mia se tai whapena. Tilo foi lai le tamalo. Feita uma I le tō telo laulangi a Donald Trump. E o vai eisi Samoa. Ai pero wa ngā le WHO lea. Ua pupula ai mata o tangata malela lolangi. Ti e fua le malo saina. Ai pito to a tele ona tangata mamai ile la lolangi atoa. Ai whaonga ai tupe o WHO. Wala. E sao si mea pea. Molo to sirfia Samoa. America's still there with the WHO. Se sere talana fe mai wapul out America le still there. Pa wale mea o le koe adjust the amount of money. Yeah. But they're still there. Yeah. Tatu le atu nuu tatu fai news le Samoa. Le fesili mai ni tangata o le no foi. Yeah. Ai ora so na a vea tu inga tala foi le longo le lei. Popole o lea. Popole le metu te le popole ne I visa na fai Samoa. E popole foi a America ia mea. Even America, I'm telling you the truth, Samoa. Concern that tai ora tu nei I le visa na u fai Samoa. Ke ler concern. Ai sea, langa o le atu nuu e poto leanga on tai. Not everybody. Ele o tangata saina uma. A o I la tau o lo tai ia le atu nuu. Mena le infa o ngale me ese ale communist. Communism versus democracy. Le lau tango tātu si, le lau tue tātu ale mele, ia e loa I Samoa, o tai mai le loa sifuru tau sanga. O lo lato mafau. It's all about easy money. It's all about easy money. They don't really care po le ale a whaina o le atunu. A o le lato a mafau. Lea ua tue okia koe ama le leadership ale fast. Le mwenta tu ese. Ma mea ia, e tatau o na whai mawhalea o mea. Le lau koe kākungan mea lea. Nga malanga le fionga I pandemia, ma le tele o whaurununga o le tanga ruenga le malo le lato site visit fo I lea. O te loa fo ina tupul tō vai teimi malanga lea. Ai, o le ua saur pepo whamatalanga le malo, o la ua mai au na sainia ni so mali lienga I le vāo le malo Samoa ma le malo Saina. O le mele tau wanga tuai ia se fesili. O le ae wha au le whainga malo le fast, le whainga paanga ia a Samoa ma Saina, le ana wha au ma le tō vai taimi. Ai na iei tala na matua wha le ngai naila wa fionga ma le HRPP wha apea. O le a wha atau e Saina Samoa. Au le wha au whainga paanga le leia le malo. Ma le malo Saina. O le tulanga mua I le malanga al palmio. O ke langa ngoinga. Ma o le vang kau whai. O le tele nau so sonia senga mai ata tope sau tulanga whai tala.
pauale le kungu mai ko kongo nga por kalam so swani mai ele te tala ele pela New Zealand Australia ele so swani men fainga fale ai manto fo lo fa sufa nga ngofo el malo fata si matu lungal dato malo wole o do ta o se malo mativa o se malo mawa el makiva ele upue o ke muso fa a se malo mawa el makiva ia malo ia o tu fa fonga la Samoa o le ale tala le tai o le tatu o sai ai paua leo le atunu e iai ana porkalame la ia sila le porkalame ia o mana ia le tatu amatai e fia manipulate ma faufonga o leaders o isi atunu vai e tatu ai mumusu e o donate organizations like WHO, United Nations. I say, fai ane o e lau fesili, ia te oe, ona e loa ila ia lea, mea le o pese tuaili si ufonga o tai au fou, mo le wha malama lamaina, o le matau kulea. Lewa na nofo amu ia tulepa, o Saina is the only hope for Samoa. Without knowing, mea ia tua o plans ala tula. Tai, o te tala noi leaders, o te le tala noi le lau te lenga o tangata. Leanga o tangata nei, o i la tau nei, o loo la tau i oe ina. To te lo foi atu te telo lalangi. E ei votes, mo meo Olympics, mo talonga, mo meo le atinae. Peila I fo to inga te mi fo e to tonge e le siat no le e kisi le siat no ia tu topo me fa pena ile va inga lau tele ile la lolangi e ola la vanga ia male mafau na matou ai lo me ia vai la tele lo pena tau mafau tu le pa mele o tatu tala no le soni olea ile fia o Saina ave la tau tupe e ave I atunu uma, atunu matitivo lolangi. Ina ia, e iaile mea mana o mai ai. Ai mumusu e mai I le tapu WHO, United Nations, and every other organizations. E mumusu ai, e se ai, le se la tau tupe mawai. E le ai se me benefit ai Saina. Na o la tau mea ngaua me maua pe a donate, ia pe ave tonu o emergency fundings. WHO, o IC organizations uma. Yeah. FAO. O lea maurisi maumtaupu. Samoa oni toi whavalea tātou e taitai o le tātou atunu. Le o le congresswoman. A tutula nei tonu o whatpaipai. Na o tu siatu. Voice lona concern. Aisia, na te au mai le concern o le atunu tele. O le malo tele. Tu sa ua voice mai I e le tamaitai ia au mua amata. Leo ona voicinga le concern o tai o Amerika. Ia ufai tuela ia. La vae la nei tu atunu ma nei tamai mafau. Compare ile atunu tele la langi na te maua lunga lon tamau ainga e whaalango lango ia ile atunu ata. Fe me fe sofi me tamai mafau nei. La o mai la tam fai whavalesa mo leo I Saina o mai fai me saini le visa. Na. Nga kango kwa Amerika la sei ese mai le WHO ia race mar concern la langi include tai mar tatu atu. Te vai tele. Concern ola. Ni ko kupe. Ni ko kupe concern ai. Ke fale lei fela I mena fai o kaku kai. E atu nu va pe kam fe manipulate. Ma faufunga. Nei o tatu tamai motu.
Ai le mfaila na mai tatu tai whavalea o e tan Samoa. You are a citizens of Samoa. Think wisely. Yoi. Awal fa se ngofie. Awal fa se ngofie le watu seina open le business. Ai uma enga le tutongi tax. Ele hartu langa tau tariff. Atangata nei fai atu le tunu. Le na moto tele saina. Ele i tutongi o tariff atatu atunu. Ilea. Nana watu su tupe. Ai ave tupe saina. Fie e la uri leaders o tatu no. Fie sia. E benefit ai lato. E tau le lei ai mawhapea la tunu o ana lei tule epa ana lei fia me ana lei ai mai. Palota iai. Lele u whapea fei la fila tunu manea. Kalo faisole. Kalo faisole. Mana ia si melo tatu amatai la sonei. Mana ia si melo tatu amatai la sonei. Le lau toi tatu le si mele. No fota malo. Ma fa tu ser fa nga malo o le va au ngau le kapili. O si fa fo. Ta yo le tua ngai le fai ngā malo a le wha tua I le atua Samoa ua tasi o se waa ua ngau le tā pili o se o te lenga le mea Jack Semuntafa. O le launga le te tai le tua ngai atu I la epa lupe soli ai sa le malele ngaoi I le whanatanga mua moa le banga wha upawhai I le vai aso na te anei. Ta ua te tai le tua ngai le tōlanga o ye le wholaunga Samoa I le nei 5 tau sanga le paia inga. La malela ina. Wa fatia nei le tatou wholaunga. Wa ngau le kapili. O le tatou sā. Wa opea nei le tatou sā. Wa whea te whai solo nei. E au malolos. Malo mātou mātau. Ma le tutoa pea. Hanga o le matangi. Ma le lawe ai e te tau o le whai. E tusai maawala ma lilo ma sani. O lo fata oto mai e mene o tapa sa malolos. E fofo ai fo launga fale malo I so se taimi a fatia ai. Le tatou whainga malanga. O mori o ina fo I whina ngana whaani a to te le lungo o pengata whailangi. Haua maa I la fonga o le whaitangai. Pe furi tua I mala fonga maa soa. O le tua lala tua rei a paisui lango le vanga wha upawhai. O le mātou tua lalo. I le tatou vaenga wha upawhai. Lava le leile o sa. Ma le tāpua. Toa pēr le tofa tausinu male no nofo fialo fani ma mate tu le lei taurumanga o fe se inga o lo fai nei E tasi lama le pafo o li whawhita uli. E pe on sau no I hele te tai li tua ngai. ma o le fai unga mea uma o le fai ngā palo I le luafe ma le ono o le tū mai I luma I se unga e fai whako sei mo le whaata ape o le parliament o se fai ngā palota o le tali lava le tas o le fai ngā palota le mea tātou te anga iai whataua. Tātou te mulimuri lava I le tūla whono whawai ma tātou tāpena pena. O lo whaton tonu mai iai le teimi whapea fo I
mai tu ai nga whale tonu e tulai mai. E mawhai ai o na whailei unga a le ao malo le malo e whatino loa se whai ngā pālota whatu pitope. Ngā nei whanatanga nā mata whatana noi whai mwhawhanga. Nā ranga wha whai mo le isi whai ngā pālota o lolo manei. Ia. Ia, lena. Lo no forta malo ma fatusa i le va le malo le i temnei le fatutua i le tua sa mo tasi e malie pe no fo te fo i luma ma e fo i tua mena le no ta wale me ta o le ngase malo Eli fatu atupu nei le tausanga nei ina ua mauria la auti. Nei ai. Na uma le whainga pālota whaia ina tu lepa. A mata me lo ina le ngase malo. E le I malo lo tangata lea. Au tova aila le tala le uanu nei. Ua tova aila le uanu lunga. Le ua sau whai mai o le waa. O le tatu whainga malo o le waa. Ua ngau le kapili. O ngau le kapili. Le na te whaia malo nei loa. Na te whaia malo nei loa. Lona sau te le ilea. Ile wha le tonu o fia mele o il te mnei. Nani te loa. Mena le no playinga mo mua le mele whai meia. Wa levan te tauna whaia le malo. O le malo. Tai fia me. O levan tau whai fia me. Ale o whai. Le meo lea. Fe so o ta I masaina. Lena le no ta mo mua le si mele ta mo mua. E le se ngase malo fato atupu nei ina ua moria la uri. Ale mali toa. O le mea na tupu mai ina ua uma le palota o le lua o lua tasi. A fua mai ina se mau mea. Se mau fa masinonga. Pisia e ai male au ma malu o tatu malo. Tato e sanga tonu nei ala malo ina ua manino ai. O mea fau me uma. Mai le pole anta tu por kana me tala no me ia. Le mele ta o fa manino fa malama. Ile se te lo fale nga ana tu te fa fong mai. Le te tala no ti me uma na play it. Ja. La usa nei ma te fa mai e o ta pena. Le te fa ia tu sambo. Fa tasi man ta pule ta puli he jo le wala no wa mata tu fa pe. Male va o ngau le kapili afesili. Se me o ngau le kapili. La me telefisili why don't you ask yourself what was your contribution ile melea. Ja. Tau te musu e tua ia langa, tau te tilo ia o le alang contribution melea. Lea. Fall back ia le tai o le malo mai le fama, fata usanga talwai. To e fall ia le melea. O ala isi tala tatu te tala noai. Ai mana tu. O tuila epa fo ia. Lei lunga o penga tufele. Na mua lava ia tuila epa. I lana le tio i Australia. Ia. Faiane wane te afie le maliu o tinalea. He was the very first one no whalonga I o talinga. Tailo I sata. But he was the very first one. Ele I taua I eso ta mafau. I had a clean mind, Melia. Telilo inga. E involve ai fia me Melia. I never knew about it. Never. Until I heard Tuila Epasai Sailele. Until I heard him. Ilana Legio I Australia. Ele I mo I tala lela fa Samoa. I had a clean, super clean, my mind. I never thought that way. Yeah. So tanga o fia me, but once I heard him, o fapero,
wait a minute. Lan mele ta umai il mele. Lan mele lo sedile. Lan mele lo sedile ile maliu lo mituale. Lan me woso me I connect I afirme. How? Have I le o ko fall I te ta I le malo. Come te pare mi. Fall I tanto na feia o puleo te fetu. Lan me ka kilo I tato te tilo I lea. Threatened. A threat. Ai. Tato te tilo le meo lea. Le ai, alu lonsa nonga. O te tautala tuloa, o te tautala tuloa, o te tautala tuloa. Le ale wingon mena. Threat. Tau wha matau. Le ai, saulotoa, tu le pe ilungo wha ilele. Ma mea wha tau wha. Le ai mori e lauti. Ale mali e toa. Ioi. Molia la uli mea wha tau wha ma mea wha o popo. Ioi. Ia whio ini tangata o 11 whaia ngā ruenga o lea. Not only to defame. Defame ai a threat. Moni, a iai nisi sa moa latu te mori mawina lau tala le whai atu. He was the very first one. No wha alongo ai le mea lea. O lea. Ia. Lea. Tau mai a fia I le maliu lea. Ioi. Maybe next time la tu mai lunga. Ioi. Le tanonga lea. So ele ai ala masisia me si alofanga. Aisia. O le whanonuanga. Le ala I lorta matai pale mia. Ale o toi whala I mea ia. O le mea ea ina o whamatau mai o le o teilo. O le mea le o le teilo. O le mena. Ioi. E vai le tala le usau whai mai. Ea. So whautai. O le whautuanga le tatu vanga whaupai. Lava le onsai. Lava le onsai lea. Na tō whaia mai lava le nei mea mai le amatanga ina ua tūla I mai le whatuatua I le tua sa motas. Whawhia na tō ave I whamasinonga. Whawhia. O ma le le tau sanga momoa. Nā. Tō te sirwhia. Whawhtai lea ua sau noa le tai o le tō ruasfu. O lo whatu mawina. La tō te leo ese, male ana vatau ua uma o na au mai I le atunu. O le alawa la tatu te manino. E le lei pere tatu o male manino, male malama. Ea. A whai la e tū maule loto le lei, male wha maoni o I la tō ua o ese, male tō rusfuru lea. Va ai la mata upu ia e wawa ai. O lea. Ia, le la tō lalo atu. O le toe talanoina. O le toe whaia o mata upu. Wai atu le. O le teuteunga o tūlafono whanua mswafa. Teuteunga o tūlafono o whainga palota. O le tūmau pēa, ioe, o le whioanga, o I whoiling o le nuu sale aula. Pei o nei pine wha mauia e te taulawa. Ai vai na o tau ale taha. Ar tō ina lea mana wanga. Tau le taha. Nau mai le whatanga au mai whapea ni tō inga whamtalanga pe pelo whapea. Ana lau te lo le leia. Lato te malama lama le lei I le lato mea whai. Ale o mai whai manita la whaatusa whainga malo I le waa ua ngau le kapili. Sorry, ka whewhe, sorry. Ngau le kapili o le waa. O le whesili. E le o iai sou sao sa I le kapili le ua ngau. E le o isou sao. E le o iai sou sao le kapili le ua ngau. Wa le tōna tia o mtala. Ia. E wa ai oe. O lau upu wha malosi na ua ave I lau
Ia e le o I le atua tui valea mo lo silfia. E le o I le atua tui valea. Ia leanga isia. No tau whaia mai ale ngā luenga leanga. Tau te le I malolo right from the beginning. Ia le ngā luenga leanga na o tau whaia. E o mai I le taimili nei. Ia na uto mai tau poto tau te sila fia. Na uto va ia le lango le tunu le whaamasinonga le la auli le mari toa. Tasi le mea, vai. O le suafa le la auli le mari toa, le la whapela utala I le au fai news. Mai o tau uma, o I e te loai, leitu a inga tangata, e iai le tangata, na te au maia le suafa la auli. Polata I vau Smith. E tasi alo whaalongo tata, leo manino. O le mea ia tau, o le mea tu le epa I totonu al whadfono itself. Na o totonu al whadfono, na e refer I tu le epa le mea na. A o le ingoa ia malu o le fioanga, e o le suafa. So le whaonga. Whaonga. Tau teo mailom tau news whapena, o le lauli. Tau na lolo le mea tonu na te tuwai. Ana tasi la le fai news, le sa ma mai mele o lea. Pe o sai mai a Amerika ina u mo le WHO, le malama. Ai. Tasi e fai news e mai, so se fai news a so se tangata, se vanga ai o masadio nutu, il fa pupu o le ngola uli. A o le fai maliloa, le u fai atu sa mo, o tau uma o tau fa mai, le ai, o le la auli ale mali e toa po lata I vau fosi Smith. O te le whapea o tam whaisi ilunga le ai. Leanga o te taritonuina. A whai o le mea mai le atua. Yeah. So be it. Tato o ele na. Ai leo le whelanu lanu wai pe o le whe le mea. A wha le tonu I oso yo. Wha le tonu o oso mai I. So ia tato te whelanu lanu wai. Eo e. Lean me whelanu lanu wai I whapea tato. Lean me o whapea ai. Lean me o whelanu wai I whapea. E fo ia isi tangata, sai I le fast. O te muli ia la tumea. Talo sia, I o mai e mata I le mele no amatatu nei. O lea, o le whao ngā se e seina o mawhauwhaunga o atu nuu la iti o le laulangi. Fia e manipulate atu nuu o laulangi ia la tutupe. Ai mumusu e donate la tutupe I organizations. I say, they knew exactly they won't have anything. They won't have anything. E tali mai mea. E le ai se tupe la tu, ma se mea o ngā la tu, e maua mai organizations. Ai o e whao ngā organizations. Tupe a tunu o tonu organization. Mō tangata saina mamai. Tasi le mena fina wina le tamalo le le tai I le tula I mua mai. Na tau mawhai e to tongi saina. Lives tangata o le lalolangi po le malo Amerika na mamai I le COVID-19. Ioe. Tasi le na mea a te upa tamalo le palota. Pe ufa pena toi. Au te lo ne to mai lungan mele. Aisia. O mea umai e tauna wa ai iai le lalolangi. Ma tunu nei ua safai ai talafu. Popoto ave la tutupe e safai tangata tutongi ai talafu. Ai mo musu e o mai I mo o mia ai. Le meta o le so ani moni ma le whamaoni. O ke nai sisensia. E to neite la tutupe e ave tangata mamai. Taro sia, fia mea ma ia Naomi ma sailele e mata totoa I le melea ai a fai o rua malama ai o rua isi tai leanga o rua isi tai sili na leanga ai sea leanga lea lu te loa ia methods aikia ale malo saina ia e fie fa valea tunu o la langi ia la tutupe
Ma fōringa mai o se atunu ua lolofa. Aia, le ua maninu ala upor kalame le aso. E fia manipulate atunu ai moso ave donate to tonu organizations. Ai fia e ola ai tangata o la latu atunu. E sa ora pese. Mana ia. Manais. E manais le mea. Lena. Ai ola fautuanga lea. I le HRPP o auto. O le ingoa auto. Langa foi sa o iai foi momo i. Sa o iai le HRPP. Sa fai pule fo ta maori ni ainga i te tonu le HRPP. Oi. Na la tuingo. O le vaenga fai la tote. Puipuia. Aia ta tau tangata. Ai to te sila fia le sia umta po leva no pese tuai. O lea. O le mea o leo mai o le malo, o le tu malo e tasi. Leva no pese tu mea na. O leo mai o se tu malo ua tasi ua le to iei se tangata e tu e run le palota. Ai fesiri o ai. Fia me matulepa. Sai lele Naomi. Only two of them. Se vanga nare me valele na fai I fale ataron toru. Na le na sao atu le nani. O le toa lua la valeia. Si lia ma lua toru fata usanga. Taru na fai ngā palota e o maia. Male mindset lea. E le palota ina lo mato sui. O feni me fa valvalea fa peo e lalo la. Me na fetu. Kau ke olo le nature. O le tangata soifua. Ele ia mse se sawa I mele. Wa vaila le natura o tangata saina. O tau sila fia le natura o tangata ia. O mea na whana nau mai ia foi tu ainga tangata. O mea na ola mai manatou. Ele ni me fta tupu nei ina o nei. They were born with it, with them, or whatever. O le nā le tunu ue. Matanga. Tātou wasenga o whainga palota. Ma le vaenga o whai palota. Yo tau sirfia. Awani toi ala wina le melea olea. Po o ai lava le tu malo e o mai fai mai watasi le matu filinga iso matu sui. Toi sa ili fale lei. Maua toi se tangate tō tasi. E iai lona ia tau. Ai so se o le pā maloto whanga. Fia peti a tia. Peti. Ta peti. E silia mari se furu tangata lai tonu. O tu malo i e lua. La tu te le langlangoina. Le pā e iai tangata te tonu le pā. La tu te le langlangoina le ita pipi. E silia mari se lau. O I vavau, loto whanga, mtatofu, mafia. Silia foi mari se lau tangata. E la tu te le langlangoina le fast. Meaning, la tu te le mana nao ia fia me. O tau te tonu la o tau mea. Le au mai le ngōr vang whai o tangata e puia ai a te tau o tangata. O whea o ta oto eri sao I mea. O whea o ta oto eri sao mea. Kau kia ese le matau tia o nei mea. Ese le makau kia. O le matua matau tia lava o nei mea le atunu ue. Talo fai ia Samoa sale. Talo fai ia Samoa. Ta ita ie o lo uatunu. Fai masialofa. Fai masialofa. Awani to e oro tato watunu o tam fai e saini ni fea. O fea ngainga na saini ma Samoa I pe awhapea e refer I tua. I let 19 whatever. 19 something. Po o a fea lava po ana fena saini ai. Ia orina. Orina. Au tau e fia malama, fe sili mai le atunu tele nei. Fe sili mai ia Amerika. Tai oro tato anu, fe sili mai. E malama, lama tele le atunu nei. Mentality o tai o le atunu komenisi. Ma ua tu te so na whaia ni au tu whai unga peila o tato visana o tau wofai.
O le fesili. O yesi ainga Samoa o mafau e migrate. Isaina. O yesi ainga. O yesi ainga o mafau e migrate for good. E o no nofo isaina. Fa o nga ia la tu fanau e ola ia la tu fanau forever. Ia pe foi la fanau le ola ni. Ola la tu ni o te le lope to fi foi si Samoa pe na o ta fa pe le ai. Ale ni esa leanga o le atunu kemokalasi. Democracy. Nei se meo iai. Ai a ola tatu ainga Samoa I to tono saina ola ai develop ai le meo le ola ilia. Fa komenisi o le lala ma fofo tatu. O ainga ye o atu e sa ili luna I Samoa pe atu e fo I atu le atu e o atu mane mindset le o le tangata komenisi e ola fia pule to tasi. E manatu o ia na o ia ma le lalangi uma full stop. Me le len fa pe mindset o tangata ia. Me le te tuai lau fionga te pare mia fia me. Toe sila to toa. I lau visa le na fai. Le na saini e lau CEO. Anga Phyllis Shem Leo. A fai, if he signed on behalf of you, fa matala mai le atunu. Fa matala mai ia Samoa. Transparency a tatu amio. Aua le fai pongi saina. Aua le fai pongi saina. Ia se tatu mea. Le atunu. O lea o tau pe pese ma nisi va pe ua ma lepe de fast. Tau te loa. E no nofo tai ole HRPP even sailele. With guilty conscious. Why? Lai loa I lako part I le melea. Le te loa. Tātou te o I le oti o tamaititi le alawai o matemni o le sa ili. O feni hit and run. Wa a fia o mai le atunu e o lana pale mene. Ai sea o le talia isi mea. Fe silingi atu male mau sua enga na fai mo mua to sa ili le ainga mani fa ua mani toto mani amea. A o fe mena watu mua. Le hale mea ua le sa ili amatanga o mea uma. Ile former commissioner of police. Na mea o le sa ili intangatana. Pe a fa pe tu ile loloto sa ilinga o na mea. Aisea. Le hame o le fai fa pe a tatou mea. Pe a fa pe o le hale ame o tonu o lo tau sa ili. O le hale mea o le tali ai tusi ale a inga na avatu. Yoe. Ila o fionga re tamata I pale mia, ma ave ai kopi ma si umai minsta o le kapeneta. A o se minsta foi. Ia lefto ata umai ai le tamata ina. Ia. Lefto ata une ai. E muripola. Na si atu lato. Ina o failanga interview. La menga le kura ese si lunga ma fa mai oe. Ma se I tau ma vava mai ma fa pe mai Samoa. Le na si mai matou. La o fionga tamata I pale mia. La se tailo tusi lena sisi mo me matou minsta o kapeneta. O a mea o lo tam fai ufi. O a mea. Ioe. La mea le tam fai natia. E fiu na. Umilioti, so o malesi oti. A oe tangata lena te whamana tua I lunga o pēna te whailangi. Sai lele. Ioe. Le manino. Ele ova ele na oti e nailo le le la auli. Su e mai le tamalea e ave loka ine ila vea le puru fana la auli. Meaning, somebody la auli ale mali toa. He's the one who will kill him, in other words. Pe a refresh le tala. E sao. Tautia an. E ma tautia nei mesole.
Ai ai e folfola. Le foi la o tupu me le oti o le tina matua le. Ile maliu o tina matua le. Oi e foi. Oi e foi na mua mentioninga le environment. Oi, fime. Ai nga kelo lan tana nga kelo. Ai nga kelo. Le maliu o tina le. To fa uta to. No winga. O lea e malama. There are certain people. They know exactly what is going on. So there are certain people hiding the same case. E iei tangata o lo latou na naina le mea tonu ma le mea sao. E fua nga ngana. Le fua la mai lesi a wali ile le lile mai Australia nga ngana i lungo o le te Australia. Ma ta o mai lungo tangata vena saoa. Saoa. Wa lewa nga ngana i tangata nei. Ioe. O Harry silia tu le lofa o fia me silia tu fatoto ina e fia me o Harry mai foi le singo le siminsta nei lola auli mai e sil manino vai na pepese pe o mai pe fai fa valoanga ale ai wa leva na la tu tala noina leva na la tu loa alan mele mai sawa não mai foi fa me ite me male per fast wa ne foi la wa no mai fa pe ele e finga tana saula auli kisle o no me acha Ola no winga le foi la uta tu va vai ai. Na tulia eleo na te e a leo. Ilea e le I fia leo. Ile fai unga le stala tamaitai na ia avea I fafo lauli le aso na mori ai fai na morianga. Le fia leo. Na vatula ile. Ma na ia le tola unga le tamaitai o. Ma nei e whamanino ina e le li o seu manu ma o ilingo sta mai tai. Lilo mai ava maina. Ma nino le lei whamalama maina o le whamasinonga. Nei se mena lilo. Ma nino foi le fina watu o le loia. A le fionga I le li whaipule le sunga le laudi le malitoa. Ma nino le lei le fina watu ina ua au mai le talo sanga ale loia ale leo ma au mai le famasino ua ia lango ina ia mo meo o ai inga ale famasino le tatala I tua fatasi mai inga e sele mana ia famatalaina la le mea tatu te malama I le famatalaina ina ia manino le lei o le talia tu te matai loia. Fe me la fie. La me tu te mana na o ia vatu e surrender on the traveling documents. O sola I fea. Se tangata le loa, se tangata pa e fengo fin sola. E le orta malo e te le ma maurunga e vai atua e ngalo ia tau. Tala le sita mai sko ana ma fenga luanga ayo na ita ya te u te mi lai nga luanga ayo sau le li mai fenga luanga le me te ai I lalo la u me sua you know what okay I will see you if I shoot you I'm not going to miss because you're a big man o le winga o mai te malo e le misila na whana ino au. Isia. So se mea tu mai ei ulu manawa isia langa e la popo atang Samoa, titele atang Samoa. Papena, betala a le li I Mexico fa mea te. Papena foi la laudi. O fea la sola I ei la laudi. Fapese tangata pa e fiu e whao fiu tu le vao tangata manea. Tau ma fai tamai tai lo ia, e wha ma nino wha malamlama, ire tamai tai wha masino, male lo ia a leo. Le se me mo mi ele me na. E le ngata o la auli o le safafonga fetalai, o le ao afsoswani le kalesia, sa fai ma minsta,
Sa fai ma fongfitala I tausanga I tele. Wa lewa. Ore tangata fai pisinisi. Loa ume Samoa. Ele ela se me tau surrender I fua. Ia mo meo travel documentations. For what? Eoi. Ai a fai foi o tam fai ta puni ava no I lunga upenga ta fai langi. Ta puni a awani to tala noa I mea I mita porque a ta tala pele ava noa langa aisha o le spokesperson ale vang fa fai. Ala me tuku ta puni uma I fa masino. Ta puni uma ava noa ia. Eoi. Ole ala me ro tatu vai ai. O fai ai inga. Saini aso farile uma. Surrender ia passport ma pepa malanga. O le ale si mena ia. Le faasa malunga ia la reframe la tatu famtana faasa mo nau. La faasa malunga mena i. To sila auto ia. Ai afa ia tu la fina watu le tamate iloia. Ai no forma refer istangata wa ave fo I tu nga me fa pia. Ai SS ese tu ingata ta mea fo na fai ele le fai unga ta mai le stala ea le ai ese tangata le fa tana fo pali John te malelangi ese tu ingata fai tu tonu mata fia ioi a o fo la mai inga mata le manino ai inga tolu o le tangata loka mata tala I lalo o va inga ale leo e avatu saoa ave tu le famsinonga I lalo le va inga leo o le isi tangata e lokan tatala le without conditions le la na alway ele fia ila mele ana fasili fa matala le stala ele ese tangata fai mai tu le la wa vatu nei fai le fai unga fa man tu lia le famasino le la wa mai fai unga famasino talia le famasino tu fa pena tato ti e na tato o le me o manatu yeta me te famasino pe paias pe le paias tato talia io ai le me sili ona le lei e tupu mai I me umane io e taua tele Samoa ia le vaenga lea io o le va ai to toa I me umane te lele afianga ai manaia lana whalo tele I le news na whanongonongo na leila o te toi pa ia le mele tusi len whate ai to ono ma le mea o lo iai le temi nisa moa va ai to toa iai I le whaongaina e le whongwhetalai o le tusi na au mai so ia te au la ia e tūra I mai o lea o lo iai pea I lalo uma o le toa toru sifuma le lima I lalo o le whaamalu o le whaatuatua I le atua sa mo tasi. Po o hafe vai a inga. But at least come together. Ia fina wina mea muli ia o le anavatau o lea. Tūla fono teu unga o tūla fono lua o. O whanua msofa. Teu unga o tūla fono o whainga paloka. Ia mese ia matone I fafo. Teu o le tala noaina. O le toe au mai toe whafoi. O le nuu o sale aula. Le mau, no, ele o toe tele ni meo toe. Ai pe o mea lava ia, na tau mawhai lava ina ia awane I maua le lua vatoro. O le fasilitele a Samoa, a whai wale whaungaina tusi lea. O fea o iai le loto le lei, ma le loto mama, even though le uman whai tusi a te utou. So you can come together. Fina wina le mele, ia pasia tu la whanau. E ma whaina utou whai el mena. E ma whaina utou whaatino ina le mele. Olea, e uina fefuri tua, mena na ua matai le upule o le rua tasi, e tutusai me tolu. Olea, le nganga, o le savili, ma le mana vaola. E ia te oele atua mau. E to tonu ia I tatou le atua.
E fe furi tua i ala. Ala iei le tua. Whātua ale ai a se tua. Ina ua oti le tangata. Wale ai sea. Wale se mana vola. Wale ai se matangi. Wale ai se nganga. Wale ai nganga. Wale tua. Pe tatu te fe furi tua i ala. E mawhaina tatua mai. Whātua tua i le tua Samoa. Lau o fionga le tamatei pārimia. Lau o fionga i le tai i le taimine. E mawhaina tatua mai whātasi. Lea ua le whangaina le whongwhitalai le tusi lea na vese ai. O le fesili tele lea. A whai o lea e ia i tātou lea tua. Whātua aharu ese lea tua mtātou. Ina o tātou whiauti. Langa ese no tātou sisiri. Tātou titilo le upu le na whātou le upu le ruag. E tutusai upu na tō. O le nganga o lea tua. O le mana vaola. Mane matangi. Lea ia te oe mau i le taimi. Lona winga, in other words, God is with us. E le tu ua tatou e le tua, si longa o tatou whiauti. Walu ese le nganga, walu ese le savili, walu ese le mana vola. E le mwhailan tatou mai le melea. Lau fionga tamte pārimia. Lau fionga le taitai, lau fionga i le lauli e le maritoa. Le mwhailan tatou mai whatasi. Ta otoro le tusi le whongwhitalai pe a whai ua le whangaina. Taua ina ia, ioe ina tūra whono ia. Ia whataunu ina. Ai a whai wala ua ngangana e tamatei pārimia. A whai le ioe ina isi mea. Ia ufotua ina loa, le ao le malo, le ao mamalu le malo, e whata ape le pārimene. Le isi se whewhei, a whai a if worse come to worse, that's the answer for everybody, for all of us. Then go for it. Atonu fo inai loa ai ioe. La ta tia ia le mo le feitau miliona o tupe to e alu fai ngore spalota. A fai o le mele la o iai. To e maua tupe sa mo le atu pele. A o sa ilingo le amitonu. A fai o sa ilingo le amitonu. O le to e fo i le atu fai palota nei. To e palota the general election next year. Then why not? Hita tu sila iai. E le la titi me le tatu te vava ai ele atu nupele. Langa lewa ngana i tamata e pani lewa a fai e tula i mai mea ia. A iai ni me le talia ina o tula fono ia. Ona ave rola i elea. O lea. O le fautuanga i le au mamalu le malo. E fata apel par mene tu e fai le snap election. Ia. So o talala, tusa foi po o tau i to ono i wa vatu tusi tu se. E iai se atua ia o tau e mwhaintou mai e tutu whaatasi ma le to iwa, ma le to luas fulu lo inei. Ina i tu mau pea le to luas fulu, le to torsu ma le lima o tau. E fina wina me. Can you do that? A whai e le merna. Na moni le mele o te whatuai. As long as we have that life, leola, ia te oe mau, meaning, o le ia tatu le atua, o le musu mai le nganga o le atua, ia te o tō tai, o ane whaise mea i le lei. Ta atia le vai ai, ta atia nisi langona, a whai e mwhaintou whai al mea na. So le o le vi inga sili na o le atua mō tangata Samoa. Aisa, e ui nau tau whewhuri tua ai. Ai tau te whewhuri tua ai whaatasi ma le nganga o le atua. Le tua na e musuina i tato. Ioe. Ea, e tā usi mesia. Ioe. E te lero na tāua. E te lero na tāua le atu nue. Lena. E pau ale na me e tifita le fili. O lo tau ma fai pea. Lena. Tātou te fiu e tau ma fai mea. Aisia, leanga o le nature o leo langa le. E o fai le sia vanga i e fai mea la tau negativities ia kia. Against me lunga lo po kalami. Al mena le nau tatalo le amatanga. A wo te amana ia ila tau ia. Mena le ina amata i le tatalo le po kalami lea. Aisia, le so manosi. E le aiso uiloa. E vai e valea le tangata. Tau te olo ma wha moe
e tumu tātou. Ia e. Ia o le ala le si winga o le atua ia te oema. I le toe maua se hawa noa, ai se langa laua tumu oe. Tumu lea, tumu lo lava soifua o ina malo loa. Ale mea tu lai mai. Empty ourselves and let God fill us with his fullness. Tatu malolo se lea. Ia e. Pena uma, le mea o tangata le negatives le fai mai latu tala fai e tau. What should I care? Ale ki liva le fea, ki liva the message. Tu oi pe latu. Tu oi pe. O ange po le arko inga palau fare paule mea, te lo fai langa i tangata fai fea, i le au whainga lunga le mafuta mai. Ele se ngana, pau alo tala. Tatu atunu ue. O sa ilele lava ia, Naomi, fia me, maturepa. Sa moa i lo tatu nunga le to ye se ava noa o tangata ia. E fai ai matai. O sa moa i le lumanai. They fail big time. Ua fail ila ua nei e fai matai o sa moa. So, o feisi mera, a oe te tangata le tu i pala le taimi nei. Lea ua fuli isi tangata fai mai, o le toa ruasi fuli o te toe o le au fai saka man au fai umu. O le au ave pasi man au ave loli e le leni a onga. Tau fa uta o tui tangata ia. E le malama tangata e le mea taula, e fa au ngā e le atua mea vai. E wha mata ngā ina ai le au malolosi. E longa fai tau ia tangata. I vaenga i ora tuspai. E ta ua tele sa moa le mele o te tala noa tuai. Ia te uto. Fia me, matui epa. Sanga iane ai ora tai. Enjoy. Few more months. Toi fia masini toi. 11 more months to go. Then you were done. E te lua le toi tūrai mai, e whai oru. No whanau no fo i le saunuanga se matai, tū mai se silungo la u. Te musu a merunga i, mai le fioanga, o loto whanga. Tasi au whanau longo i tāta le na whai ma spokesperson o le fioanga. Wona i loa le mea te tau na whai. Eoi. Ua māmasangia le fioanga. Ua whaamasangia e le tamaitai pāle mia, lona fioanga, ma lona i tūmalo. A whesili, o whē me mafua mai. Mafua mai lan tamale o koe whori ai. O ia lavana momoa, tala ia i lunga o penga te whailangi, ma lunga o le tio. O fia me sa iai, iai le maliu o le lomu tua lea. Mea le nasa mo le tunu ue. Tu sa tele popole peto lua to tu tanga te falo longo ia tau te mine. Paule me tau. Ia yesi fale aunga. Ia yesi fale aunga. Mo ila to mfai ona la ngona u te mine. Tolu, fa, lima, ono. That's good enough for me. Eoi. Pauana o tangata, na ole o tangata ia avatu. Eoi. Le meo lea. Word of mouth. Tala ia tu tangata. Peto fato lima tangata whalongonongo e te au teminei. That's good enough. Ai o tau tala ia tu. Tala ia tu le meo lea. O le visa leo na saini. E le tama le CEO. Tala ia tu le meo lea. Tala ia tu le meo le poto leanga o le malo saina. Lea pe e fai ma fetu pupula i tai o Samoa. Lea, le malo saina. Awani am se ala utala le fea Samoa. E le o tangata saina. O le atu nuu tai, leaders o le communist country. O ila tona, o taitaina, matatou taitai, o la tau ia. E feu tangai, e wha manino, ma wha malamlama.
Ai pei o le vaai manino a Amerika, le malo saina maona taitai. Pau ano le atunu e manino le leiai. E oe. Te lo atunu umane no whamtala tua, le fia miliona. I mean, billions. Lea lau tu e sau tango e lau. Computer si tu e vatu e nunga po ti tu e maua. O no sai mai a whamole mole. E. Ia lena so le se u peia ua ia o tiliti ele me ia tai lua tai tolu piliona e o ai ia o tunu nei o ai kupito o Laos, Nigeria, Sri Lanka, se fulu lua sufa e atunu they suffer with those ai galafu. Le lope wa fento tongi i le malo saina, a pe ua kau a makan timanta ko saina i atunu nei i mea tau ele. A o tunu te tele mamau ala tau resources nei lo tatu e leo ni miliona i tai lua, tai toru billions, 20 billions e ave e saina i atunu nei. Ave o e whapena fo tatu o atunu male Pasifika. E foi tupe na e tala foi tatu Pasifika ia saina. O le wha moe saina, e lato te le whape ua moni le alolofa. A iai mea nei tua o lea. Lato te pū lea le lalolangi. I isi tau sanga, to se ia o mai le lua afe whaiva. 2049, leo tatu fia tau sanga nei, o le lua lima nei, to e fia la tau sanga, to e lua wha, 24 mois. Mea nei wha manatu ai pele au tu stala ale nei atu Amerika, i o la tu teitai, ia manatua le whianga inga lea. So, fi fesili la ni mea le atunu o saina, fesili mai i tangata o le atunu nei, na tu te whamtala tu au tau Samoa. E o foi teitai o le tatu atunu, fesili mai i tangata teitai o nei atunu, fesili mai i le afoi. Mea na leina oso a mata, au mua a mata. I oi. Fesili la i tamaitai me te tuila manua, the congresswoman, tuila manua, na whamatala trole ia urufia mem tu nepa. E ufu te rua mai whape whali, me lufia poto whape siri atu lua porkiki, e ser porkiki, e ser lua lei loa, ma le lua lei loa, o mena i whai saina i le lalangi. Na o Amerika e malama lama lei ai. Fesili ane la ia, au mua amata e whamanino tia au lua, au te lua whavale ale atnu. Au te lua whavale ale atnu, i le lua visana, na wavatu ai le press release, au mua amata. She's a congresswoman. A tutuila manu e tutonu o whatpapae o Amerika. O le aratara nana watu. E le wa ai atu o mata o le atunu tele. E a whaina ai lau wāwhia ngai sa moa tuto tasimatu nu o Pasifika, even your own brotherhood American Samoa. E a fiele mele. I wala. Whalongonongo mai. Uai mai o tau talinga se o mana watu ia o tau a o mawalo wola. Tala nei to ina kelo. A o ke ngia ngia u maku el maku kamaya soi. Tala ia sole. Sole. Ia en mo whapeiri o kōri. O mai. O mai e tala no atu. Whafonga whalongo longo ko karinga. Se i o mātala no. Se i o mātau tala tu ia o tau o mawalo maola. O kana upu sole. Le lau te whiwhi whaonga o mai. Mai e uai mai o tau taringa. Uai mai o lua taringa se o manawa tu le upo le ola. A mawalo. Yo e a mawalo ola. Mana isi mea. Fesiri mai tangata langa isia. To e paua le nei o le atunuu. O lo whawhainga tā. Ma le atunuu na e fall in love i e tatu atunuu. Eoi.
E fall in love tatou ia saina. Ia na tupe ia whaavale ai laulangi. Ai mumusu e o support organizations. Ala e ola ai tō tilo o tō le manuwa inga o mea ia. E ser kau whaavalea. E ser tau whaavalea o le system a tai o le malo. E oi. O le matua tau whaavalea aso le. O le matua tau whaavalea lava. O tau ia tō te amaia o tō whaaleanga maia urunga i. Ia. Say whatever you want to say. I don't even care or less. Paule mea. Ia maua se whalea onga. Maure tatou anu. E oi. Ia ole nā. Me taua. So toi a mai lalo i tele yo mta upsole. Tele yo mta upuno o mai le sole nei. La sole nei. O le siva ngalo por kala me selo fi o ti tala no ai o le kalamo ngana. Vai vele le upu le fo mai. E lua upu nai o lo fa ngai. O le fo. Tasi na pine, tasi le upu e fa matala ia te o Samoa. Le tau o me o ti tala no so oi. Lenga ngana na fau. O le upu le fo mai. Nai lua upu na fai o le fo. Ma le mai. Ma o le upu na o le fo mai. E lana no tana melea. Ona o le WHO. World Health Organization. O tupe a tunu ua tu whaatasi a la tau mea. Upo tu spaia, tu tele a la tau mea. O atunu ua tu tele a la tau mea. Ai sau ai male atunu poto leanga. E avena tupe tele e whaavalea i atunu ua laulangi. Ai au maina o simo moi mea. I to tonu o lea. O le whaala potonga. Ma le wha moe. E ao ngā atu le whaala potonga, e tausi atu tangata mamai olo la tau atu nuu. So, kou kilo o kou iai. Oka semana ia. Oka semana ia. Ese le poto leanga o le atu nuu. Iai. Ia. Ia tatu malo o le tu lai valu. Ia le toi tu la atua. Fai sau koma. Inu sa vai. Toi foi mai. Whau au tatu proclameta tatu bese. Sa o tatalo ile atua se lele ia o mawa o te au na ai mo ia ala ibinga ai fa fetai le tali mai le tani sitangata vai kai le fatu pese ua ia wha o popo mai si o molanga fia tau mawhai o le alofa e whaparai o Yesu lava na whetakai ai se me ai te mana o ai tatalo nei fua i mai Feti apolo falata mai taulangona foi le bai le lalolani matamo fie i le bai o tuina nau o le neolana le ona pau le buai tangata le mata poto satani ole na liu mangata si o lana fia tau mawhai o le alofa e whawai o Yesu lava na whetalai ai se me ai te mana o ai
tatalo loa, tatalo nei, fua imai. Semaluenga, uamaea, tamu ufo ifa moenga, amune inalo, le fafeta iala le tatalo, le upumuni mai le tusisa, ile foa iloto alufa. Le manuia, silinate mama, lo letalia. Sio molana, fiata mafai, ole alofa, e fabai, o Yesu lava la fetalai. Ai ai se ne ai te mana o ai. Tatalo loa, tatalo nei, fua imai. Sion volana fiata mafai, ole alofa e fabai, o Yesu lava na fetalai. Ai ai se ne ai te mana o ai. Tatalo loa, tatalo nei, fua imai. Tatalo loa, tatalo nei, fua imai. Mana ia si fonga. Mana ia si fonga o te tai o Emma Jane Lawson. Ne sau tu fa foma iai. Sna tu le pese. Yo e. Ele si me mana ia tau ele va ai. Ina ua tupul mele le whainga maro, le fast. Ua iai me uro tule mai. O le mea maa lie o teiloa. Fato a teiloa i. O le tele au tangata. O le vaenga le langolango ina le hitau pipi. Pei na ala na i tele fast. O le lauli ala mali toa. Pei ta teiloa le temire nei. Ava ai nei fula i fatfula i sin mana i o le naturo neo neo langa. Mean tatou whana nau mai tatou. Vai nei la i le ua so obvious i tangata. Pe i whila o pokala mele tio, ia siri o pulotu malana fui. Malana tu tasi, malana tu o ngatonu. E whanongo longo te mili nei. Ua alu esea ma le mea fo le o le mele whape i tauna toi fo tamata i pāle mia e toi alu lea onga. Tuan, ua sapo whape ni lunga. Ia tangata uma la tu te langolango ina ia le fatua i lea foi. Ia le ita pipi. Le ai ma sesi o tu le pito le ai ia le la audi le malito ma to rusfu le. O uma e sapo la mele famtala ma ia tato.
O le ale mele whamtala mai a tātou Samoa. E sele leanga an. O le matua leanga la mo nei tui ngā mea. E oi. Aisia, le la ua mai pe pese fōlinga e tam whai e whai se coalition. E vai le mele tau e ifang. Toe Salamoa tu le e panantula fono. Nā whai o la tula fono ai na whai. E aua e wansa te alu ese ai ma lauvanga whau whai, you have to go back e whai le parota. E oi. Pe te alu te whatutua tasi, pe te alu le e sāni e alu e tue whai lau parota. Wā te minei. Lea, wā anau ese ni le vaenga le toa ono le ua turi ese. Wa le vansa whai pito ne atu lepa. A wale ai se mea ma whai. Wa toe la vea i lan tūla fono. Sa whai. Manu whapene sa moa o le tala mo i ar tala le whai atu. Ua leva o na sui le malo. Lelo pe atu lo whape mai i tu lepa ia. Saudo e malo lo ua ele toe au ngā. O ilo pania mai le lau whaua ua pare mia. Ne lau kama whaau mani. O le memoni ana i te loe o iai pena whape e toe e sea. O tātou sila tātou iai i mo le mea o le. I mea o mā whauwhaunga e toe taua ia i mea na latou whawhau. O tūla whono ia. O tūla whono ia na toe tope mai ia. La lata te mi whinga palo tō lea. Ia whai ni tūla whono e whawhau e si o mi ai, ma pui ai, certain people. E le pui ai le atu nuu ma tangata uma. Ai whai ina ia benefitai na o ni nai tangata. O winga uma i o mea ia. Lea la uatu nei, wā ana le ai nei, ana whape e o ese la wanga ia ma le fast, ma le whatutua i le tu Samoa. Manu o latu si fu mal valu, fa popo su lima dia. E o tor su tor. E oi, fa pene o latu fa ia malo. O fa o, fa pelo mtu lepa, ia, si aula. Sa ro e malo lo pe se fa ili. Ia, sa ro e malo lo latu fa o mena no fa ia to ia o ile amtanga, fa pem. O mela ia malo vanga ia, me ferka ku ko disen, e me malo lo le la fa o me matu, tatu sa uni le palota mo tu sanfo. Ia, e sa o pe se. E sao. Sao, si me lo di me sao. O anei. O matua regretta. O matua regretta. E sea, o matua, la roto e sao sole. Ana i loa la vele fa yeli ni tulafono. Wa tulafono le o pe ai fa pe. Wa umale meo le hang governments for le le float wa kako walu meo le float government esa pe ser da le si mea le ua faria mai ua na mata me o se fulu ia mo meo morianga la uli al maritoa le ua manino mai o iai nei morianga fo ie pe e nare ta o morianga o se fulu ono le ua iai morianga e se fulu mare ono ia mo le ai pe o alako Terry Lope fa ferno fa mtala il fa Britannia strict bail la letao bail conditions le ua mai tasi or the surrender or documents, travel documents, for reframe from the social media. Olha, le fasa mo nga por reframe. Isole o le saini ile ofisa o leo. Tu sa baba ai ile mele pe afa pe sa o tala le te fa longo tu ai o fa pe nga ngana ni si leo. Whainga tāna saula audi le melea. Meaning, lea la ua plan i tua mea. Lea la ua i fafo. A whaere no whai atua levantala noa tangata ni lunga o le mea o le malepe o le maa. Wana tua. E le o ni valo anga. A ua umana plan. Meaning, o le ngā lua whaatasi ma leo tangata nei. E se whaing tā o le mele iai.
talo fai ia le fai la o fai atu ina ua tupu le melea le ai masitangata e to tasi o supporters ale HRPP e fa pe sau e lango le 20 le ko le im laudi le ai not even 1%. O mai o aisia fa mo le nga pe pese ana loai e fai se ko se e fica ngo fia kua ele fai lai fa lava mai le moa ile la tu la fono fai e ma nice le mea e o mea na tau fai ta pena ile soi fua fau toi tau ia ia ole na mea la le tatu te tilo le ia isa moa ia a fai nei la o le a fatino le melea ai tu le mai o le pau al mele ma fau tangata nei ia se me ia faaleanga ina ai le suafa po le ngoa ta u le leia o le tangata o le lauli le marito ai sia mo ta u le ina tu lepa la me ta u le ina ua fa maunia lan so tu la fono aia ia lauli ele se mea na molia ai le so tu la fono na molia le ei morianga ia o le mea tonu ana o le tau fai tangata nei ia level fatasi malato ia tutusa fatasi tu le epa ma eu foi ia femi len foi inga ke isle na foi femi ile lilo atila won the case la le simena ia ta o valea i foi na ia ta il malo il men e ui onor ke il malo elang o ia fai ina le pale mia male malo samoa a virtino tupe ia pule i atila tangata fa maunia le soli tu la fono mai esem ka ukiong imia tai le fangu nguki le fangu ave le fa mai le leo po au ia foi len foi ana tata ni la e oti o la le mata tu par mene fai only words le aisia lo fa le aisia lo fa i tangata o le atu le o fu te mini o fu ma te mini alena to le la tam fai to so tu le tangata ina ia fai lava se fa masinonga ina ia level fatasi tu le epa ma fia me ia mais ele o yaila ia la audian marito ile level la ele ifa amaunia sana soli tu la fono to sila fia la to sa mo te le me te va ai foi ele vale uma samoa ele vale tatu te le vale uma tatu te va ai nei mea le tau ma fai lava ina ia guilty le tangata e tonu mai oi le o tala no mai si leo ia ila to ia o lo tama mavenga a him io lo tama i o le hita pipi sa ia te vivia ia ia foi me o ia malisi moriang o la lisi moriang ani mavenga la lisi moriang na o fa popo ia se pese la wani moriang tu ia ai o to lo moriang na ele se me sili yo e nei le tua e malosi me uma o te tari tonu le talana fa pe o le tangata e fa lango lo na ola ile tua ia na tu se foi pa tu tale fa ile tangata ia na avane mare toru se la o morianga o me mo mona ve ia mavanga ia na solo ia umana yo e me na ele o le fa moe o le facility le and program o le saufa soa pe a found guilty le la uli ale mali to in all charges expect
the unexpected. O le tatu o langa na petelo. That's our nature. What? To expect the unexpected. Hao o foi po ame mai tatu talia mea o mai. A ia e loa. A whape o le soifua le tu e whalangolango i le soifua le tangata. Ia tangata te no whela le iunga. Mai le manu malo ni mea se. Le manu malo ni mea se. E le whape tatu teo. Le o tatu wawai uma. Wa fuli uma le hei tau pipi. E lango i le avanga i oes. Le ai masese o mai mose teimi. E o mai e tala no. E tono se furu le tutoe. Even though they realize. O le maturity le i 20. Le ai masese fia lango langoina. Isia, feita uma i tangata lea. Toi feita i lengua. Le o fai mai. Le o tam fai o mai su e le ownership. Le o fai mai le seri anan fai mai le seri le Australia fai mai. O le ownership o le whatutu o le tangata i le malo. Le eise me whapena. O le mea e o mea o le lalolangi ma le natura mea. O le mea e i le to tele. The maturity. O ina e ta oto ai le vaenga whai. That's the ownership. O le vaenga whai. O le maturity. Not the minority. E au tu te tau whasisea ma whauwhaunga o tangata. Io e. E sere tau o nei mea. E sere tau o nei mea. A tasila le mea tatu vai. A sau nei la. Tau te tiro. O le a se reaction. A le la auli a le mali e toa. Ai guilty. Tatu vavai ai. Tatu vavai ai po le mea. Langa aisia. Leo tatu vavai oma le mea lea. O le mawhauwhaunga o tangata nei. Ia pai atu, ia nini whaatasi atu, le la auli le mali toa. I le level le wai ai. O le level. Pala ingoa le mea lea. Whaia ina i whamasinonga. O pala ingoa. Mole, mor guilty. A whaila ua guilty i whamasinonga. Ua guilty fo i. I fo i mo meo guilty conscious. Mawhauwhaunga o i mawhauwhaunga pena. E sa pa se. Ioi. Ta ua i o nei me samo. In other words, o le bottom line au nei mea. O le fear le iei tangata nei. O le fear. Ia, la whahaina nei o por fear. E sa o le upu. F-E-A-R. Fear. O le fear le iei tangata nei. O le a. Leanga e o le taimi e tula i mai ai le la auli le mali toa. I le tofi pa le mia o Samoa. E kofu uma le fatpui ko kelo vanga ia. I'm telling the truth. Ioi. O le taimi e tula i mai ai le la auli le mali toa. I le tofi pa le mia o Samoa. Kofu uma tangata ia. Wa le vanga kiuti kankange. E tofu uma tangata nei I le wharepui. I'm telling you. Mele leina, they work hard. Ia aua lava ngi tupu le mele. They work. Ai a whaia o le ia I le tua whatasi male tainga. A lea fui tama whanau o le atu. Tautala le me sao. E tautala le me moni. Ia e. Tau te fiua tau mwhaia. Ia, au le nā le tala. O le tala moni lea, male wha maoni lea tunu ue. E aua, ni o tatu tunuina, le mea tangata tau whaaleanga. O le tangata tau mawhai I oe. O le isi tala mana ia. No whanongo longo ai ena leila. Ke lona nito whanongo longo umai ai. Lea ua whaali manino I le la auli o le mali toa. Leo amata na le stala tangata mo le whainga palota. O tangata ua mana nao e o atu I le whatuatua I le atua Samoa. E restala mo le palota o le tausang fo. Fesili le li whai news. Do fia. Whai mai le tala sau no manino. E silia mari se fulu whai tu malo. O le ala le mele whamatala I. O le ata manino le nā Samoa.
Ai le mwhaina ia tā ua tangata sui o i tūmalo, mai tūmalo. Se i o tonu i le taimi. Ale wa umana, o atu tangata. Ua lo lofi atu tangata. Ea, e si lia mari se fulu wha. O le upun wha o ngā, more than 14, not 14 exactly. Si lia mari se fulu wha i tūmalo. Meaning, 15, can be 16, can be 20. E sa ope se sele tala le whai atu. Se fulu wha sui o lona winga o i tūmalo ua watu e mana na o i le stala. E le stala i lalo o le wha malu o le wha tuatua i le atua sa motas. Ana, langa lo te watu sa o from the horse's mouth. O le fofonga lava o le lauri le mali toa na o wha longo iai. More than 14. Le ala le tala le amai ata tu samu. Ele ni tala fatu. Ele o ni tala fape o nofo nofo ha uia ufa yatu e nunga ila o porka me le ai. O tala o vai fanua. O tala sa o maya. Mai le fofonga. Mai le ngutu o le sol fanua pe o ufa palangi. From the horse's mouth. E wha matala ile mea. Ele ni tala o tala i o te whai atu. O tala moni ua wha loa mai. Au lefta o mata tau sanga. O feni me o whapea. Tato mata li whamasinonga ana whea. Anafi. On feni whai li whamasinonga. Sorry. Se o kau ngalo foi mesa le. Anafi a. On nafi whai le na whai li whamasinonga. Ana nafi. O le ala wa ai li whai whamasino. O le ala wa ai luma. O le whai whamasino. Le ala u sila sa moa. Ile ana nafi. Ili whamasinonga. Le ala u sila. Na tuu au noa ina e tangata le whamasinonga. Le ai. Ai te wha ai funa oi tangata. Le ngata ina watu whea songi malea. But with tears. Whetangisi tangata. O le ata manino le na Samoa. O le alofa tu lai o le atunu. E oi. Te le selu i le tangata. Ai o te teritonua. A whai e alofa le atua i a Samoa. Na te wa ai foi. E na te fili e foi se taitai. Pa wala o na sasi. O lona sasi. A whai o ia na fili le atua i le amatanga. And he gave away the chance to somebody to lead Samoa. He gave away. Eoi. If he felt that God's calling for him, then why not? Why he gave it away to somebody? Lea wa tatu vai teminei. Lea o tatu, so that's ole faleaonga. Ole faleaonga. Io na. A o to e maua vanoa. Take it. Take it. Aisea, leanga o le atua o Samoa, na te filifilia tai. Le te pesi so o le mele, leo mai o le fatuatua o le afo. O supporters a le vaenga le al HRPP. Ma pe pese fai mai, here we come. He's the man. He's the only man can lead Samoa. For what? My dear friends, here comes Tula Epasailele. He's the only one can lead Samoa. For what? He's done. His time is over. Fiame, sorry to say this, but you done also. You done also. You finish. Your time is up. I'm telling the truth. That's my own version. Famila kamo.
Yeah. It's how busy say. Your times, both of you, are over. So supporters, come listen to me. Let me tell you, what do I mean by winner to time me? Your leaders' times are over. If you may, I'm very sorry, my dear Prime Minister. I respected you a lot. Yes, fear. But let me say this straight to you. I'm very sorry to say this, but your time is over. Same with you, Sailele. Your times, both of you, are over. Yan na. Yang sa fui la kamalo ngi yaso sole le tu ai ori taimi sole. Le tau turi tua ia ore na le sia tatum tau le na ia e sa ola tala le fai atu ina ua tu la mai le mea le fale tonu ia ile tinga. Le mana ia tala fastala le sunga le lauri le mali tonu whanongonga le lai news. O le mele tula i mai, o le whale tonu, o whale tonu le taitainga, a le fast, ia po le malo fo. Manino, whale tonu le taitainga, but o le vaenga whau whaia ia, a le whatuatua, i le mawhaina o ese, malea, male tau mawhainga ia pasia mea ole ana watau. Ioi, e manino, e fua la ilea, e fua ile mawhai na mala malama, fia me marto ono le ua tutuli, le ua ese. E mawhai na mai, ioe. Whamatau e se fina ngalu whale atua i ala tue mai, e langolango ina le lua vai tolu ia vese. Ua leo whape fia me ele pasia lo meia, a velola na whautuanga ile ao le malo e whatape. Ia, o le whautuanga ai e Samoa. Penu whatu, worst come to worst, do what we can do to help out our people and our country. Olea, snap election. Yoe, a tonu e toi mau foi stupe, e le tu la fo ina e le atua Samoa. E toi mau foi stupe, mo le atunu. Yoe, a ore sa ilia, ole a mio tonu. Pawana me te vai ai. Le vai foi le tala le rio laudi le malitoa. E nau e le nau e fai le palota. E le o le fefe le toi foi mai. O lana concern, o le main concern, o ye fafa ye le snap election. O ye fafa ye, o ye pa u ye. And yet it will be back to back elections. Next year will be what? General election. This year be a fai tupu olea. Snap election. Back to back. E fai tau miliona. E leni tupe laiti. O le va ai le nā tangata e moni le lofa ilo nā tunu. Wā, te fai atu. A alu ia lau le fai malana palota. I lona i tu malo. Manino e le fa maurunga seisi. Pati e tau tala ana ngā ruenga fai mo lona i tu malo. Fa pena uma le tō rosi furula. E ui an fai mai le si avanga e ave pasi, ave loli, ave a. Io, vai le va ai tangata ia. O le tuainga, o le kenua le tasi. E iei tai o le tapipi. E va ai mawalunga. E wha mawalunga le va ai. Le ale mele na pa uai. Pa ua le pa usili na matanga. Mena ele nofo le lei ai. E lei nofo le lei ai.
Ia. Lena, ana whapea. Le aso tau sila fia. Pea na whapea e sa vali e se loa le la aulia le mali toa. Ta pena na whainga palota. Fo i mai toi fo i le pale mene. Fai le vang whau fai. Ai take lo na ia le pale tofi pale mia. Whamatai a. Whamatai ia lela whai atu. Whamatai ta lia e fia me le ngā lua i lalo o le pale mia o la auli. What do you think? Tatu vaila i awala i me whaia e le atua. Tau te sila fia e ma whaia fia me na ngā lua i lalo tofi minista i lalo o le la auli le mali toa. Do you think so? I don't think so. Vai e se te leo ne ata leo te tam whai whapura atu. E tau te sila fia ma whaia fia me na ngā lua i lalo o le leadership a le la auli le mali toa. E tau te sila fia e ma whai ele sui pare mia, oi fori sua fori sui pare mia. E ma whai ele sui pare mia, o nga lue tuala, ioi. E ma whai nga lue, ia tuala, i lalo pe a ave i ai le sui pare mia. E ma whai. But fia me, she will never take it. E te loa ele mele tupu le temi nei. E te loa mele tupu le temi nei. E tu te loa le tala. Fai mafta a give up pa lava fia me ina ole a whatauto. I lona tu langa whatauto atasi. Na claim lava lona independent. Lona individual. Representative. Just before oath. Whakaukonga. E se soli. Le ana o tatu wawa i sa mo a whai e sa o tala le o te whai atuai. E ma whai e fia me nanga lue under Lauli's supervision, under Lauli's leadership. I don't think so. I don't think so. Tu lepa e ke fiu o tangata a sa tani en hekeng. Eoi. Le winga na le tatu tanoa i le po i le asonei. O me whaia. Dea la ua vatu i ele avanoa. E toe wha le tonua i le final year o lana leadership. O le mea na tele itinga inai. Aia, na ma osi ai le istangata. Ata sile mea peo le ai, fōringa e o whaatasi e marisi tō rua tō tōru lea. Nanga whio la tau ia, tau te wha ai pese le atunu. Pese vi inga le atunu, na vi e tō wha lea, tō wha fōa. A tō ne whai pese na le atunu, lea vi ai, le la auli le mali tō fia me, le atunu, o vi inga tō wha lea. Lea le tō wa ai le o e temine. Lea, whio i ele sotoru. O ai le tangata, o ai tangata i e tutu martotasi. Ai sea. E o mai fua i mea ia. E tō i tu mua i le fia tai uma. E tō i tō mua i le fia fai uma ma tai. Ai ana whapela o la uri ale malito se tangata. Manue, aluatu resi, ave e parmia. Aluatu foi lesi, last minute, ave e te parmia. Ai ana whapea foi la asistangata. E alu de fonfetalai, e tolu iai pillars. O le pale mene Samoa. Peitai, le ai. Na ave le pali. Li o ta eu maspa. Au siana minstale na iai, o whatoanga na iai no foi mo. Le au toi sau toanga lue ai. Le ale me whamatala mai a tātou. Le ale me whamatala mai a tātou ia mea.
Ia ole na le atunu ue e le leila ma. Le tātou va ai totoa I mea ia e whaita winga ai le tā ua o le wala aua le atua I le ta whaongaina o le tangata I le whaongaina I le tangata misi mai mar parimia misi mar sui parimia misi mar whongwhetalai e sau minsta whatuanga whainga whaifa ai ana e fo se si sau minsta longo winga ngat whai pulea pe sui minska Iyo e. Pe ana fa peo sau se mana o vole ia fa atoa fa numera. Ia al fo tuanga la fa. Ile taimile nei lausunga ile la ulia o le ale fina ngalo le tua e toe tu la mai li tatu wang fa ufai. Take it. It's your time. Take it. Iyo e. Ia Nale tunu ue. O te nau lawa. Ia whaongaina. Ia lewa henga o tau tua mare au nanga. Ia I ta ua ngani atu. I lo tātou atunu. Le refa pele le sunga I le laudi ale manitua. E le avesea ua lape le taitainga ale vaenga male malo. A le vaenga whaupwhai e ui ina uforinga mai. O esere to iva. O le ona tau tino na lila. O le to aono aia including fia me. Ua. O le tomna mia. Ua le toe mo mia. A upu ai no whanangoi. A o the other 9 or 10. O lono winga. E wala tata le whatautau I to sifuru. Wat to sifuru lima. A o le isia to sifuru. O lo te lele avanoa. O taula ia le fai o tau ma swimming star terminate. Le tau whanongonongo mai. Le ie le avanoa ma o tau. O tau ian tau toi wheo sofia tu nei. Ina ua whai atu e tau te minsta. Sole. Ke o fose ia o kusole. O ke o fosole ia o kusole. Ioi. Ia koe o mai ngei. Le vai o tau le mamao le loto le vang whai. Still have an open door for you people. For you guys. O lesi to ono, done. They closed the door for them. But you still have room in their hearts. E ana na upu. E mtautia. Le me te le vava ai male lofa. O isi au vangan to e feo sofi munmuri atu ina ua tapena e fia mele one-on-one. Esele impolite o le nāwhainga. Very disrespect. Impolite. E se anu e whapera utala. Le lau whai atu. O tangata ia. Every single member mai sui nei. O tangata e whaalangi ina. O sui o le pāle mene ua wha ia mai fui fui. E ave I ai le wa ai ma le wha mua mua. E le ni contestants. E le ni applicants. They are not even applicants. E le I o su ni interview. E le I o su e ngaluenga e wala au te tasi atu e wha interview. There's no respect at all. Le ai se respect. Yeah. E te tauna vai, o e whai se la tu tala noanga to tele. Mea nei loa ilea, e manao e avatu, e manipulate, e manova le mafau I le one-on-one. Ese le dirty tactics. Na whaatino ai a wala o mea nei. Yeah. Tusa e pia tu inga mea folele. Jack, ya sawe. Umalis. O minsta. O whaipule. O minsta lango. Whaia mai I le fui o I tu malo 5 sumatasi o le atunu pele o Samoa. E mai whai whapea. E wala.
wala so le ti ngā le mea so le e ti ngā le atunu ua ti ngā le atunu e se leanga very disrespect yeah o tola ia le tu te whawhongwhonga mai a o maua le avanoa ma tu ua avanoa atu ia le vang whai ia te utou o e whai tau palota i le tau sangfo ai o tau wō ma le mautinoa e o o e tau tu malo o lost le trust o lusi le trust o tangata palota e o foi de vang fai e fai de vang fai ma le saunoanga a le lauli le mani to le ai na o le to ono ale ua mautinoa e le to e foi atu e le to na mia a o to e to se furu pe to iva le to e le ala me to te le to e to ma na to e ma fa i le to me ua fai nei vai auto ato e fai o le mea monia auto to tu mai e a vatu le tu malo vai o le la matu to e palo ta ia oe e o iko e fai la umele la aru sau o le mena matu mana o ia te oe o le tala na la vatu ia auto fai le me manatu e le tu malo ai o to to mai to e fai to walo to e le manaia isia ia o le sitanga tele ua alu e whare tofi minister male with understanding he will say goodbye o lona tofi le tu sapele to e foi mai ale ua maua lona tofi minister mo le lumanai i lana whanau o lo grandpa na le sa minister whaitau ane ai mea o le topi pole ape foi mai le to por peto tu mal palota asia se fa pipi se mele le record olea se sa o minister o le pale menio samo ole ko ke ape ko foi mai pele ai ale o te fai atu a e la tu atu fina ngalo ia le to vai be vesi pele au New Zealand ia male yo New Zealand i me o lo whengai ma New Zealand te musu o te tala noa iai iai au results le lei i me o lo ngā luru ai ia le leiti o tatou New Zealand ia ma mea fo i o lo be vesi e New Zealand latou ia ai tu upe ia New Zealand si i o le whai unga maua se tala e whaafia fia ina umai tatou I refuse to talk about it. Langa i whaita winai ia se mea o te le o mautinoa. Ai mo i tātou ai New Zealand tala noa i le tauta iae male ma sa i linga o lo whaia nei i le mea o lo whengai ma lefo i minsta. Ia. Karu si aungi i sao sole. Ai a whaia sao. Ia o ai ngela la ka kukarango iai. A whai ngei a sao. Nta to o le tangata na oti mo tamaititi. Na nā le oti le lo matua lea, le lopo i kongu involve le oti, to e tupu mai man me New Zealand. A tatu wawai nei la i tangata ia a fia i ngoa malatua. Same people. E sao pese se. E sao pese se. A tiro mai le afianga i lunga i le tamatiti le noti. Ia. Whaftai le o mai tatou malo. Wa umafo ia tatala o le whatalinga tatou malo. Whaftai ia o le o mai. Ia. Fatalo fatu i le tatou malo i le ni aso i atonu e to sau manita ma fonga fo e fa wa wata por kala i le ni aso ia i le to fatu pai o le paanga masani o le wo masani le tatou tu ma unanga
ia ma le ma polkala me masani ia i le whaauawina ia le tofa tupai chera sense levy ia whatalo fatu i rau tofa ia i tamaitai patuia nei avanoa whatalo whamai ia Samoa whaafonga levan whakaria tu ma le whaaloa Ia, talofa Samoa, talofa tula epa. talo Ia, whaatalofa atu le mamalu o le tātou atunuu o loo maua mai ma whaafonga mai tā pokalame o a fo ni mea le a tātou whai ati ai. Malo so i fu maua malo le folau. So po fea le mai panoa le ke lope lo e maua mai ele nei au nanga. Ia alo maia o le a tā mawhai atu fo iti a maua ata pona ma le whaatonsili o le si ufonga tau fo. Ia, ma tātou whaasoa ai. Malo so i fotu le epa. Ia, malo ia te oe tu foi. Whaatai mo te ore tamaitai ia o e sau au te unga i le aso ma le aso whai o lau sei o le la o le hairstyle ia ai ua umatupe i au te unga i le aso ma le ia whaatai mo nei ava noa Whaatai tu le epa. ea pe ata a mata mai i se tala i sa i linga le tauta ia e na i nato pitonu ea Ia, e se tala fia le fia vatu. ai se tala fia sau ia O le tūlanga le i le tātou Miss Pacific. Ia o te whapea atu ai. Ona le no whanongonga tau tawa leo whanongonga atu le whaasua mai a le se tolu leo asiata ia o le sunga le li lo ia sauni ia whapea foi le a tawa man foi. O a mai le talo sanga ia Samoa whapea mai e le ti ngā tau loto o leo e lead la vale te maita i tau salatonga. Paula leo le taimi o la o whapea tuai le whaasoa lea o te le langolangoina o te le awai. Ona o le tūla le nei tūla epa. E moni o le tau salatonga o le represent e Rachel Angelique Guttenbeil o le tau sala e elona pito Samoa. O a ule nei tau tala atu. O lato pito Samoa le Samoa. O Rachel o le great-granddaughter a le eldest sister short tama. Karo fai. Io e. Pela le no te whalongongo atu ai. Wa te lai lunga social media la lava te support lava uia. E le la wa amai ano ia le. Wa le taimine la lead mai lava la matanga Rachel. Lead mai la matanga a le la wa saunei wa 44,something,000 e whatasi i le tau sala Samoa. Le whapela o la FSS iai, but ona o au o lo pitanga o lo tausonga ia pelo fatoi paula le mea o te le lango ina ila le pokalame a siata mai le ai o te tu lava o ia langa o lo toto o lo so tanga e tausala tonga Manaya ia o nai te orta fola ia mai eske ta ia o te fia avatu lava le tu langa lea ile tala noa mai male lapatainga te ne lava le lapatainga na au mai ele te mai tai fai pule Amerika Samoa ui whaatali a mata Coleman o lo te le lana tua lalo o lana apopua inga fautuanga i le mamalu le whapea mai le tina iona a inga ma le community Samoa i nei Samoa a me se ona ainga i pia ona tūlanga le iai o le popolenga i le visa tu sa loto le ua whai man tu wha o tu le pasa FC nia whapea o le sa ieni se whapea mai o le visa le ai na o tangata Samoa fio i saina Lena fatu le ai o le visa it's both ways. O watu sa o loto le o tātou Samoa saina male o mai saina ia tātou. O le pela tūlanga le amai o le whaiti tenga i marienga e ono tūla e mai ai ni taunu unga e le i wha moemoeina
e le tātou mālo e tangata Samoa. O le tūlanga fu ila le e whaatusa mai ai. E te tilo tātou tangata i le mea watupu i a Palau. Me le na tupu le tunu leo Palau. O te lapata i atu i wō malo a inga i Samoa. Ia wha e tete loto wopongina o lea le tūlanga le visa tusau loto. O ngā e mamao ni saunga le mu i lima e le imwhaina to e opo mai pe a e ni whawhitauli. E te le i o le whautuanga le a mai e le fionga tamaita i whaipule a. Le whape o le whianga inga le na sainia i a Yangwawi. E mwhaina malanga e au noa ma se visa whape le o le tūranga e ono si tia ai te whonga la tūranga le e ono si tia ai ni te whaata wa inga pisinisi ma ngā nuu i le vāo mālo e lua. Yes. O le ale mea la pēla tūranga le a le tātou ngā nuu. Ia taulo tātou ngā nuu o a uma mea sina o loo counter pe le link i lalo le ngā nuu. O tātou mea sina o tātou whanua o tātou suafa matai. Pei tai wala patai le tamai tai kone keresi a mata ai o le tau e mawhai o na mawalunga atu nai lo le mea na tūranga le iai. E fōlinga mai o seawa noa le ua whaatele nai le ngā lue whaatasi. Ai o le tau aia e mawhai o na mawalunga atu nai lo le mea e whaamoemoina. So it's, in other words, e mawhai e saina, mantua fo tangata saina, tangata e se whaato sina a. Mantua e aru se whale o loa se saina e moni e whaato sina, au tangata fo e uru siu. O tangata fo e uru siu, e whai le whale o loa le intia pe e maulu i whale o loa tangata fiti ma intia fiti i fiti. E te lato e bargain, my lover. Yes. Saunga e bargain a. Se ilonga e pa ua le taua e, you feel comfortable, yes, wa te lele pa u, na whaile la whatau. A momo le saina le mwhaina, e te feel e bargain. Eo i rua sene. Sina sene le mwhaina i o e. Pela le sainia, na sainia lo ia lea marienga, le tu sau no visa, i le taimi na sau nia, e se whaafonga ia. Na whailonga ina ai le Chinese Spring Festival. O le wape wa whaata ua le anga nuu ma tūlanga seina a. A wa le tintilo lava le tūlanga se a fianga. Ia wa ia, for me personally, as a mother, as a sister, you know, as an aunt, o le saunga le mu o tātou le tūpāta mai tai, le autala vō. The vulnerable ones. Manatua o la eta la vole o langa. Fa se atu loi me tau tupe. Ia la fa whaingo fiena sui le o langa o le eta la vau. La mawole o fufou ma te teo na no de. Sumali e lola le tupe le nei. Na o oila ia isi tu langa le mwhaina toi fufou na fa fitauli. O le si me o lo fa pea mai. O le malienga e mawhai e tangata anu mai malo e lua. Ona malanga i le wawa tunu e lua au noa ma le mana mi o se visa. Wha mamafa ina mai, e ono tatala ina aini a wala fau mo turisi, mo fe whaata wa inga, ma fe whaata wa inga wha leanga nuu. So this is how I interpret this. Fe whaata wa inga wha leanga nuu. That will link into tato whanua wha leanga nuu. O le tātou anga whaamatai. Ia, a whainela e matai ni si o nei tangata saina. La le situ langa o iai. You know, o ese malu pui pui o tātou tangata. Pe o le o le tūlanga whaane la a whai tears. O le vaenga, tele le tupe le la ilunga. Ia, a whaapea la e tele le tupe le saina. Ia, la inga la o mai tū māti le ilunga. Ai whaafeo tātou tangata nuu. O le sila au fesili sa au fesili ngia ya wa le fape ile sai ninga o le nei malienga o le ofisa sili o le pulenga mtanga luenga le palemia ma le kapeneta a ele isai nia e le tātou tamaita e palemia o le mela le fesili ai o tusa o tūlanga fape nei o
o mata upu tau o loa, which is e avi ele wha mua. Don't you think o lea fionga tamaitai pale mia sa tauna sai mia lea tūlanga? A le pe whata alo ia, this is how I see it, pe ele mana ia o tātu tangata, lea mana ia o tātu tangata, walinga saini ai lea bifole le fionga tamaitai pale mia. Lea la e whape, whaadia le nganga fia o le fionga tamaitai pale mia wha mui, ma whape mai ele malienga lea e mawai lewa noa pisinisi mo tuisi. Wa whaafia ni tausanga o whaile nei tuisi. Whaafia tausanga e whai tuisi e le lava. A wai ai i le vave o le poloketi o le miliona lea ona i whaasafua lea fo le tamau ainga i o tangata anu o Samoa. O le tuisi e ngaka i le au whai tuisi e titiro whaila iai ele a mainga GDP le o tuisi. O lea lawa e mawalunga i remittances. Remittances, Telo taimi sa le mwhaina whaailoa mai nei, le nei sa onga a tātou nei whafo. Le la tūlanga le whaila, le lo te tūla i mai sa le lawa na whawasenga ina re tātou poloketi. Te le ai le a whaile, whaamama venga development matamau a inga. A lepe o te whapea male saunanga te maitai palemia. O ia wa e nganga fie whamui o na whai o na mawale malienga a mai se mo turisi ma pisinisi. A whawhea la tātou tangata anu Samoa. You know, ia lo tatunua ne whapea ia le ai, wa pe wa ma tele le tū lea, a whawhea le atunu. Wa tintilo i le atunu o le ase le wheno mai tawina le tu mai lunga se au whai media se whanotanga le tu malolo to whanga sa whai ne la sa siringi e fo se tasio ta mamatua ia le fo sa noa ia sa ia la to fesili sa la to siringi ai le fionga tamaitai palemia whapea o le avea e tamaitai palemia watauna whai se whono ma le tu malo ia malamlama le tu malo tu langa le mele o tu na whapea i fole e tau. E se le vave i ole e se le vave na ia ile langona e fono ma le tu malo. E whawhia sa mua ato le wafia le la te titilua tau sanga wa te iale wa ngalo mātu le whainga le press release ina ia update ai o tātou tangata i whaale tonu ma mea olo tūlai mai ina ia whakile mu ia le tunu. Ia pela tūlanga na le le siringi o tūlanga lea. Lea la whapea mai se tasio ta mamatua. Ta siringia le fionga te maitai palemia. Ai tasi ai me lela walunga mai le saunoanga te mamatua lea. Whapea na siringia whapea la ma siringia tau iai. O le ua mawatu, ele o le vaenga whai lea le sa io e le tu malo e te iai. Ia, le tala le le tali la le au mai whapea wa tali te maitai palemia. Ia o le whaale tonu o tūla mai, o le whaesese inga lava malau, o le lava la walunga lava le vanga. Iyo e. O le lava la walunga lava e. Ia o le e whanono ai, whanono ai na tūlanga, ia, tūlanga ia pe o le mea le e foi. O le malienga o se taunu unga o tala noanga mawalulunga i le vā o le palemia o fiame, ma le Palestine o Saina, ina ua mae a se singa loa ia a taitai o Samoa i Saina ia Novema. Mantua whaila le no whai atu. O le na le taimitono al kope dina mātou nei o kilani. Sa malanga ile te maitai palemia malmin stau tupi. Le sa malanga i Saina. Le na fo i mai la ua malanga i la sarufu walu i le taimi whapene i le fiafi. E whatu atau nu mai umale au malanga a le fast le te o le fitu po. Le lau whamao nia mai o le taimi le na ia Novema. Le sa seini ele malienga lea. Ma whapia mai. O le malienga le ina ua whailonga ina ai. Ai atunu e lua le 5 tau sanga o sotanga whaavao malo. Se te lea la le a whainga le e a mai e atunu lungo o le fionga ia a mata.
ona o le puipuinga la le vao o atu o Samoa e lua. O le fo la whapea mai ai. Sa tauna whaise whainga whaamai ina ia toi whiutanga i ia visa ia le vao tutuila ma Samoa. O le nei lava le i whaia le taunu unga o le tūlanga lea. E le o whaina whai. Aia sa ia le tatonunga whapea ai o se mea le avi ele la tau wha mua mua. O le si mea le sa ave le na talanoina fonga ina le fionga tamaita i whaipule. O whapea o le tasio vaenga o lo taula iai a mata o le pisinisi whaiwhaiva Amerika. Lea na a fia i le tapuni o nisi o ngā sami whangota i lalo pulenga a Amerika ua mawai. Mantua la le whapea mai le taimi o pulenga o Pamama Bush. Le sa ia inga ia sa le lala i ele tūlanga la atu e tatala ina wano whangota ma le toe whausio ni wa a whangota whatau wa a Amerika. O ni la asanga i e whamautino ai lo tu mau pele malosio Amerika i te tono o Pasifika. So it's really, you know, paua le tūlanga le iai. O le mana o mia le toe iloiloina o mana onga e ulu fale mai e tangata malanga mai Samoa i Amerika Samoa. That is the most priority one. Mantua le wato yele so tanga lea ma tutuila. Le yele vaenga le te itu le epo a to Samoa? Ia. Yo e tapapia la o le tūlanga lea le wo whawhetai wato e fufua la mea to yele connection a. Ngā lela wa umaile wa whaamua le saini ngā lima malvao saina. Ia ai awe whaamua i tātou nuutua oi. Malo, mana ia. E te rotu pa ino a matam ta upuna nei. Mana tua fo i le ta fo le WHO. Yo wa le wa le wali e. Le e sele malo o Amerika mai le. Ia, mo le whaamaninga o tata nonga. E le aila se share information na. Me sa o le tonu le ia Amerika le WHO. Pau le mea watu ia Donald Trump o umana le au le fund mo le lua o wha i lua o lima. Yeah, I think it's next year le whapea every vai. A ta ua rasi mea le tupai. O le lua o tolu le ia au fikas le luma tonu au. Lua o tolu. Na tonate Amerika le 1.28 billion i le WHO. Biliona. Tesi ma le lua valu. O saina. Na tonate saina le se lau 5 miliona. Tiro i fikas. Se lau 5. A o le tausanga na le umot nei. Le lua o flela kung Donald Trump o iai. Wa toe reduce la ia numbers, figures. Ile iwa se lau 5 miliona. Mo tausanga nei, ma tausanga nei. Ai sauela ma le li o Pure Cage. I lalo le meka o le emergency funding ma le Pure Cage donate Pure Cage le ono se lau 5 miliona. E te le atu fo i Pure Cage. Nei lo saina. Mena lena o tala noi nei ile mea le manipulating ai saina o le lalolangi. E fo i atu nu o le lalolangi ta i 4 biliona. Ana le taupul au tine Amerika le maua i le melea. Anu nofo ave ngā o le ngei lausi fia 157 million. A iei loa, o le population kakama mai o saina. E mo atu ngai lo sosia kung ua lalolangi. Kau i saina i le WHO. Whaao ngā funds ma le WHO. E o laitanga to saina. A sita mai tupe ale tu tonu o le melea. Mo mai atu pai. E tu langa nei ai e pe e fōlinga mai o le tele na o sainga e ave ala to tupe mai lei mai atu nuu. La tunu. Yes, ia tunu pe o palau le la e fa ia tatou. Tatou foi. E mumusu e oi ave ia tunu wai loa. Lai ave with strings attached. Absolutely.
o mea ia organizations le te pela o le afo I ma United Nations e lo le le saina le se la to me mo mai ai e le se la tu le la e ave na nai te mai tupe ia a le poto le angala o le majority o tangata lalangi ma le population o saina io le tele la vale le o la fua I lalo o le fa malu o le WHO e to titi apito le titi tu pe segnale tonu I me la ia lo tatu tonu me ia le malam lam mai ta io a tonu le malam lam ai tau fa vale le tonu ya toni la wa te tonu tu le pa I doubted that fa pele malama they do know o tangata wa leva na tonu o fai ma la tu o le ala le sitala pe fa pe o le malam o le ala le tala fe tau men ya e pe fulinga mai la o la malama ale tau fa vale le tu wa le se fa punga fa ngofia ya no tata wo I le ngana fa ngofia ma langona ma manatu fa so le pe na FC linia ai longo malama ya o te leta tonu ina tala le o tangata wa leva na te tonu o vaenga fa leva na tonu palmini they know they can see all corners ai o tulanga le yai ele o mafain ona lato fa maoni that's the word tu la fa maoni tu la le tau fa vale o tatu tai a o tatu fe au tu lei o tatu tangata ia manino mamala malama ita uma e o atu e fa vale sa mo itu e ngā mea ia malama po fe tonu e tu ia la palota ma avese ne me fo le tu pai fa pe ele anga tanta saina le anga tanta pe au ta ua o e o lo tai ia le tunu o tangata fa le tonu na e moni ele le anga tangata saina e ulusiu tangata saina o e moni te lepa o ia ia presentation ma o e a fai mata workshop ale officer o te fai ngoinga o te fruit salad ona tu langa la le nei ia pe no e sila fia e lo pito sia mangi e fo lo pito saina o sio grandmother o lona tama o le saina mai canton ia o tu langa le ia but you know in reality o te I'm so proud to represent Samoa no whanawai despite la isi vaenga ia e yelo so tanga e o Samoa avi e wha mua ia o le taimila nei tātou te puti ma tātou apo mea ina ia pui ai sio tātou atunu I Samoa ia manai ia o le a se tala la ta nga ia le mele ua ta ua sunga umala utala ia vatfu ina sa utau le o ta ua e le sunga la udia marito silia marito se fulu fai tu malo sui fatu le ua nga yatu I lalo o le fatu tua I le tua Samoa ua fia ngā lulue ma le fatu tua I le tua Samoa I le palota I le tausau more than 14 meaning 15 or up to 20 pe a famatala nisi upu e sa o ena mea o tu langa na ye tu la e pa ia o se fifianga ona o le lava e lau malu ia tala ua malepe ua leanga le afo le pati ana ia tu langa ia wa o pe o ai foi o I tu malo ia sfufa le ta ua ese mele to mo ese mele tato luas fulu ale ai to tonu o le to sfulu fale wa le mafai ana fatali la to ona o le ua va ai mamala malama I le tulanga le watula I mai e wa le no fuai ua langona le loto whanoa noa wala ngona fo I le fia tūlai, wala ngona le fia tautua, wala ngona ina ia sosoani tau fofo wala mea le ngase a malo. O la taula ia le tūlai am sa vali, vei fo tatu tangai. Ele au maia se whalawi loa a le vaenga wha upwai, ona lai ia la tō tapenanga o lo whaia.
Ia awa le tu wa iala ia i tu malo o le wa langona la tau le tūlanga le o tūla i mai. Le wa tūla i lama o la tau i o le vai ang whau whai. Le o te tala noa i fu i tua i le o nunga i awa o te loa man mautuna na wa i loa nisi o sui ta te le tala noa i nunga i le ai tu la epa te le abatua vanga nā lava wa au mai aloa ia te tai fono tatou vaenga whau whai ia na whato a tatala i la i o ni tatou whasoa. O le mea rau te whai atu ai, o le whai mai nisi o la u aina ta ufo i stasi o tatou porkalame fo i mai Samoa. Ia siri o mau. E lua sifuru tangata. Lua sifuru i tu malo. Tō pere langa o lena mai e sunga le li taitai. E moa e silia i le sifuru mai wha. Runginga. Tau te tiro. E pe anan tatana no i mele tupai. Pe se tala le lei, se tala wha fia loto, o se tala fulele mai wha malosi i tatou supporters. Nei ele o tu au no ina. I ele vang whai peua tili eina na tu maule alo lofo tangata i le meu o tu le mai. Ia beo se tala na whaasoa mai foi o nisi o wō. Ia whapea foi pa anga ma o le la tau tala le nā. E le tutupu fua mia. Wow, ngā foi la le o e whai le tūlanga le ala auli. O le ua manua e mai lo le tele o mia. O mai la le taimi o le atua watatawa lona whaasau sao. Ma o le tūlanga foi la lea. Ai wa whai nei ngai o inga whapea ai ina ia whaato i lalo ai ia lauli. Ai le ai, whai mai le tala vanga le Samoa. Ua a tili ai o nā lo lofa tangata ia lauli. O le ua fofola fala ua malama tangata i tūlanga o le whawhita auli le tūla i mai. Ia tu ai ngā la le iai. Ia tau nu o le lu whenga, le la au na whau nā manu e tau ai. Ia tūlanga na e o iai. Sorry. Ia, o le asa utala no o matura utala. Ia, o le na o whai tau ana nafi, no tangala print out mai, o na lo o whapea. O ni la fonga fo ua whai ele taitai o le tuangai, o le o whai le la fonga whapea. Tusa o lea lava e tata lava le taitai le tuangai. Tasi ala na ia manlauti o le vave o na toe whai o se palota. Palota vave o le tali le i le bebesi o le whainga malo. Nia amantua foila. E leo iai se bebesi peo na sau noa ia le sunga lau le mali e toa. O mea ia sa tutupu. O mea lava i tutono lo to whale le to soa tuai. O ia, a le se mea mawhai o na o le o tu la i le fionga tamai tai pale mia. Maaru ia i o le opposition. Ia o le ala wa mai e le whape o ni bebesi. Ai o no o file mu lava le tātou vai ngā whai tūlanga le iei nei. Ma o le tūlanga la le wa whape mai ai. O saunanga le tūla e patfontanga la tō vai ngā whai. Ai ma le au lango i le ofisa au tū na whai. E mua ilan saunanga na ia langa ini atunga lunga e winga il te inga o le whainga malo le tū mau whapea ua vai luaina. He knows o le minority la taken over. Ia ala me la tua i la le vaenga le i la ulima e lo i se la tau whainga le tūlanga o le te inga whainga malo le whapea ua malepe. Ua malepe le malo se sami ai o tātou o le atunu o lo mātau mawama ai. Ini awale tam fai e fai eise fo fa apolo kiki o fa fitauli e ia fo ini sila fonga ale tamaya tu la epa na la lafo ia ole tu la ngai e la ngona fa no noa e fonta fa so ai momua o ia o tai o leva tau sanga o tu le tofi a fai la e moni langa sa noanga sila lima se lau pasene langa lango e te mai tai pale mia malanga whainga malo. Ua tupu whawhitauli. O la pela na tatalo i re tele o ta maa whai whi au o tai o ekalesia. O le tau mwhai e fofolu whawhitauli ma tau mwhai e. O ia re tangata mōmua te tono pale mene na te avea se whautuanga lelei.
se tu ua lalo i le both i tu mai lua ai tu sai ma fale tonu le ni ia ale wa te faia na la fonga ia le ngona la foi fa no ile o mau se file mu ne o mau se file mu na ole atili ai na fe vai ai Manei, sa o whangaina se tasi o na kilipi, ila na saunuanga na ia whapea i pi, na ea maila na tala o le mea ua tula i maili whainga malo ua whatusa i se waa ua ngaure ka pili. Ia, mana tonu lava. Le malela ua, o le whanonoanga o ia la fonga. Le ua saunua mai, e pe i fōringa mai, tupa ai, ele o iaiso na sao i le mea ua lo tupu nei. Pe o le tam fai fa valer fa longo le tunu ia lo mai talu ona tula mai le fa tu i le tu sa mo mai 2021 ile malo lo atu le pa mai la tu foi bang so le mal le atu le pa ia sai lele o le ai lo na sao i tonu o le mea o lo tu le mai de la mai tam fai fa punga pe ia longo le fa longo tangata ma fa valer fa longo tangata pe le ai te le o lana ngā luenga, male la tō ngā luenga. E whai o lunga o le tio, penga te whai langi, le malo lo le tau whaleanga. Ioi. Le nau whai e na le latu, o ia na mua mo wha longo ai, i le mele i le tamaita i pale mia. Ma le tusila i le maliu o le lo matua lea. O ia na mua mo wha longo ai. Oh, really? Yes. Na mua o whalongo ai, ele na mamalo mafofau o tere ilo inga. Awa o te ilo whalongo atu, o whaile talato i na wapela na le tiole au saria. Ia, ele ilo e le ta oela e a fia ia tamata i parimia. I le maliwa lo mtua lea. So i nala na mua o whalongo i ai. O lea la e ta o le te lelo na sao i mei. Ia, pio na tatu tala noa i mea ia. Ia, e pe fōri ngā maila se wha upunga wha whaingo fie ua tau le pua malafo pe o tūlanga nei ai. Well, ia tau ia, that's a threat. O le tau whamata. Mana tua fo i saunuanga, fo i ero lua whapea mai to ina. O te mana o te tau talatu. O te tau talatu, o le melanga, that's a threat. Ia man tua foi la fonga na sa fai tono palmini. Le sa lafo ia le tinu. Na tali le tinu. Nga ngu sakaria. Ai na lafo le la fonga le ia la audi. Le ale tali la audi. Fai mai. Ala me na fa fefe fai mai. E te mana o te tau talatu. Fai mai la fai lola fai atu. E na tali la audi au mai. Ia fia iei. Ele mwhai nona au mai. Wai o ia te si tūlanga. Ia e fo i tūlanga. E lawe e la lotu la fun wha vai el palimini. E pe tūlanga na iai. It's such a... E te le i o wha le tonu e tūla i mai. Ia e tūlanga na iai. E le o mau e la se file mūlanga. E te whanongo iai. E se le sau noanga e na te au mai ai lungo. O whatatanuanga malitio e se ia. La folengo le... Whatatanuanga le a mai maleli i le o sioeli Ia. E se wana mata upu langa mai na. Ia e tanga i foila i le langa lea adi i whasala lau. E pito tasi lava le whaingola na ia ngaruenga. E se foila manato to ina pe atala noa mai nei maleunga di i le mai Australia. Ia e se foila manatu ia mai tusinga i lungo o le au whasala lunga newspaper Samoa. Ia. Ia le siapolau tele. Ia na. Mantua tula e pa o oele na siringia ia te au whapea. E se fulu wono molianga. E ia la uli. Le no whai atu le ai. Ai whata o whai tauana nei le. Na o whai tauana nei le latest release le talamua. La whamanino mai ai. Le whamanino mai ai. Whapea ui whapea mai ia lilo mai awa mai na nafi e na le lua.
A le whapea mai e se fulu lua isi molianga lea la le ma le whale le ato e se fulu ono. Ia, le winga lo tala, se furu ono. O le mea lau te whesili ai la e au. Na langa nei o e a fo e loka ia la uli le mali e toa le and i whaia ki di si masi. E na toyo ina wa after New Year. They had 4 weeks e a fo i whaamatu o mai loa la tau molianga. They said they had everything. A leo o le aso e whaile mention. A leo atu e le ato toa. So when is it o le whesili? O awhia e tu la ia le prosecutor leo wa ato o toa ni ala tu ta pena penanga. Ia, e peo le winga na tala, matauri le ntafi na no fatu se furu ono. Fai mai ia le se furu. Ia, e peo no fai atu. Ia, ole na, ia si tatu tilo ia. Po o fia tonu o lo iai ia nai. E mana ia no whalongo longo i le wha malam maina e le tamaita i o lilo mai ava. Maina. Nela manino ai ia le a fo i me lapo kala me fo le ma se umanu. Nai manino le lei whamtara ina fo i na putu stala. Ia o i vaenga nai ono ua whapopo i e nau sifuro no ai ia morianga o le. Malo manatura le hiri nela tupu nele sfaraile ale na foi la le menses foi na foi sfaraile. Ia ma foi ele ma faina fai se pli ile so ana nafi. Onga ole ei molianga ele ma oti mai. Ia le lana le fai se pli ale sunga la le malitoa. Le la tu waila o tai au te tauna ina i uma ia molianga ia. Vat tauna le ina ia tau li mai ne le lo ia la o le mali toa ia ma fai ese la o tala mali malana lo ia o inai lo ai langa pli le sofarile Le aso ia e pau lava le tātou tu alalo o le tātou tu li vai te talo ma ana pongi ia mo le sunga la o le mali toa e mai se fo i le tātou ainga fai le fast pe ona sau noa la au lia ngafi te talo fo i mo le ngase a malo o sio tatou malo. ioi lesi mea le papia si le meo le no peseni la por kala menia so i le meo le toe le tau pe ai tu la fono i na fai tu la fono wa le mea moni ana tu la mai le mele le fast ele o yen tu la fono i pui ela tu o le van fau o le van na tupu le korisia o le van tu fa tasima o sui malo peitai ele pai ona tupu le mena ona o tu la fono le uto sai tia i lava le la fa penisi e to e fa le snap le snap election e fuala i mata upu e to le langa lena na ngana i tamate parbi no fa longo ai i news o lefa perto me te pare mia a fai tu loa i mata upu e to e pi o tu la fono palota tu la fon te ungo tu la fono o le lua o fanum soafa o le fio anga fefo i o Salaula Oe, ma me uma ia. A fai atu ele familiaina ele tutu fatasi ele fácil meu ese nei. Le familiaina. O fai lona na fautuanga. Ile ao le malo. Fata apelor palmene. But I peia o la utala. Fa pela vole ale. Le ia sisi sulu fa inga o le atunu. O e fai palota. O e fai palota. ia pa den o le fesili tele la tu la mai tu la epa. O le fesili tele tu la mai. Wa o te loinga ana fa pe si la fia te maia tu la epa le te le tu ngai. O la wa to le lola palota. Wa livanga snap lo e fa le finga palota. Ala to so fa le fa pe. Langa le manino o mana mai lunga figures ele ato se fast food wa fio tangata wa umana le stala. Amantua le ele itai na afa le lola palota. O le ana mai manino le sau noanga le komsino whainga palota. Fato ready le lola palota September, October. Ia o le ala tūlanga. A whai ala le tūlanga pe na wa e whai mai wa
sau no tamai tai pale mia a umai lo ilonga tu la fono nei ai le pasia le tu fata si de fas o la la tu langa o le fata apena al malo nga la ia ona pe pe Ioi. Ese le, ioi, ia te si tatu wawai pe, ia, very unhealthy, very toxic. Tu sai matulango le. Tao i se si me soso el mafo fontina o le ua iai le ampasafou o le malo farani. Tu tonu o le tatu. Oh. So ilo to ampasa la ia fu. Na ua sita. o le ai o me nana fai loa i malita me tai o wawasa sita matau. Sita matau. Na ua fai loa i malona lua su lima tausanga o lana o nanga o i or konsula o malo farani i tu tono Samoa. Le la ua pe o ua acknowledge ai lana tau tua mo le te miumi au le ua foi ua iai le foi ia le konsula le ua iai le sui fou o le malo farani i tu tono o le tatou atu ele ampasa fou o le malo farani i le so tanga lepa lima suta sita usanga ia le so tanga a Samoa farani ia vai tasila ni atu pe tele atu mal te mi farani ma Samoa nei lo saina Samoa e tele atu farani o Japani o lena leva le chaika Samoa aso mo mati na osi ai le maftanga ma le paanga malo farani ile aso mo mati tasiva fitufa o mati la tausanga nei e ato e lima suta si tausanga o le fainga paanga le Samoa ma malo farani e la o ye le lato ampasa fo ia ai acknowledge lo ma le sau tele o to mai tai o vavasa manaia oi foi le vai masanu sita matel ia ma acknowledge ai lo na sau tele ia mo le atunu o tatu o le molinu farani ia tasina tara manaia no ia va to for famalo male famanyanga le fionga ia vai masanu sita matel fai foi o na sau o ia le sa fai masui o le ambassador a falani tutono i Samoa a o ia foi le sa la mua la vai le alonga va ale vai la Don Bosco ele la onga Don Bosco ia wa leva foi la na ia tautua ia malo lava vai masanu ia fa mai si fa pe foi ona alo fangia le tua ni si foi la sanga o le olanga ia tato toi feiroa e foi si taimi o se tala le o te fia batua tu la e ia tauno sere madi o una fai no fai tawa o toi ata fapia o ka fin le me o ia tato tangata Samoa e fa u tala mai fapia mo lier te mai ta i fai sefe panikeke mo fuala au fasaina aisa io a fapia o le asonga fuana te nei na tula ia iluma o famasinonga famasinonga ma walunga sta mai ta i sa lawi loa i fatawina atu o sanguisi ma panikeke i le taulanga rona o mia o fasoltu la fono o vaenga o le meth feramine fapia o tai a le ale matua i lo fai loa mai po le ale matua o le nei tina ai fapia e fai langa e fatawa na sa nisi ma na pankeke o le la wa ai wali pote to tele o nisi o le atunu e solo i tangata mai loa ai o le fatasi ia mea ai nei ia ma le aisa le fapia e te gala wina i laso se fulu fe puangi so ni fa autu wa ona molianga kwa ka kia fo nga fa ngani okay ole no fapia o te o fole nei tina ole la tana la o te fsilingia ole le matua ai ai se fa nau a fai ole o tulanga le sa fai e fo ile a unanga ia e mawele se le ni lona aina ia a ole o ile tulanga o fa se seina e fa pela tele no na fata wina i tupulanga talabo
o le popolenga le na o le popolenga ma le alofa i le autala wau pe o la tau nei le ua target o la tau soifua i le nei fuala au whaasaina matua langona i ale wha noa. Le pe o le merena o le vevesi e tatu nua tupai. Te le o ngā ruenga tauna whai ia me o aisa mai ia me whapea a le turi loa me whatawa ma me o lo mori ai ni tangata. E kau iei se la ngona ia o e tupai ai se le me nau ai ia le vaenga le a reita pipi e turi loa la auli ia whaina i le palota ia whaina ia lona soifua tau le leia ia lana career as a paipule, as a minister, ia o lea of sosoani, ia o ana banga uma o le paipisinisi, o mea uma. O lea solo, lea mele ina tuturi loa i oe. Ai mai se la varto ina. Ta o ia o aisi tala o le atuena na o le ai mala uma Samoa. Lea le mea le ina to ina ia. Tula epa, ia o tala sa saoa ia matala manino. O le ele o whapia o se tau whaaleanga pea. Le e malama uma Samoa le o toi pumisa Samoa. Pea o i lea matila iai lea fo le tota mai te lor toi ina. Pe fo mantua fo ina na fesilingia le sa ta o le tamo o Sam ina ua avatu le tulau e ui lawa le whamsinonga le case. Le sa fesilingia e whapea Sam. Ina ua avatu le whana matupe alo e whaile tangata waleina. Le na fesili ai se pe ai se a le whapea sa tali aila ia le ala le puli. Langa o le li i leo la uri wa mato whaia inga i le paloka. Leila i nā le amai le wa amai ia tau ame mai ale la tau tota mai ma whaia ni awale tam whaia ina ia whaaleanga ina ma whaia ni si tūlanga se i le sunga la uri mali toa. Lo manino pe fwina tato mai mo uma i le amatanga le a whaile le paloka lua whelua tasi. Tula epa was declaring e o mai e wha se fulu lua o lato no fua e o mai malato. Yes, right. E o mai e le malo, e le mawhai. Pa whena lato whaia se whainga malo e vā lea e le ilo. This is all the commotion nisa alu Ai ina watu lai mai la. E to tele fo inisio o lo whainga luenga leile i Samoa. Sa wha so mai wha pe sao. E le i ai sa wha mawalunga lava i le tamai atula epa. E le ima se si e mawhai o na to ilalo ailana ia na ia oi. E na oi a lava e mwhaina tu le tofi a palmia. E mantua fo ia o soifua ia le aki epikapo mua le fionga ia mata ilinga. Lena whai ia le fautuanga wa tatauna tu mulinga ia wha mawai ni fo se stangata talu ale upu le se sianga wa. Ia le ala sa noa ilana vaenga le HRPP e le se sianga wa. Ai tanga i foi la iai. Le sa iai tamai tai palemia i le taimi. O le sa iai ia tulo a fo ia swafo fai pule. Le sa iai fono to i le taimi. O le tangata o le loia. He's a qualified lawyer. Whawhawhia lana le anga waa. E nate taita ia le whainga malo o tangata o le lalo le sa lato whiangai malo tu la fono. Ia le whaila e nate whaaleanga ina le tamalianga fo i onisi o whaipule lana i tū. Ia a lela se pie whatau waa la vale le tūlanga ma fua whaia inai. Lela ili tata i lava le sunga lau le mali e toa. Ia ta ilo iai o tangata o mātutua. Lela ua pena o whai atu. Tupu whawhita uli le tono whawhatu ia le fast. Nau whapea ai o iela a mai se whautuanga i te tono o palimene Whapea o iela a mai se whautuanga o i o ta mamatua wa levalon so i fui tono o vaianga whai ele al malo. Ia ai whai atu ai le se tūlanga o iai. Ia lela wa tūla i mai ei nei whawhita uli.
Ia wale o tūlanga wale mwhaina fofo o onga. Ia pēla tūlanga wale asa ili la vale a mi o tonu I te tonu whamasinonga. O leo o ta ua whape ise mori mau o se leo e le mwhaina maa lola au ni melea. Lea foi la le wingo o la utala le whai atu a tupai. O tula epa, o ilan so tu la fono whamaunia. Whamaunia lan so tu la fono. O fia me, na tu la ilunga o whamasinonga ma whai ina. Same level. Lea la ko a kensi tangata ele I yo o na tu la I whamasinonga, ele I whamaunia so tu la fono. Ia mantua fo I te leo taimi tula lai fo ia tula epa ele taimi a o fonfita lai ia tulu o fo ta ora swafale te mama tua fo ia tula fo fafisi ia e tula lai fo la va ma fa pia mai se le o to ia se si tali tonu ia o e lo pepelo e lau lava le pepelo stamo o lau di malitua ia e despite le la launga o natua inga a faila na pepelo le sunga la ule mali etua. A ole pine wha maule le maa lo I mulianga overdose se lau limas fumontu. Ole, se tau le leia la le maa o si tangata pepelo. Ia ole tūlanga na e tau mua tangata o le wha maoni le tūlanga ia. Ia le whala e o mea le taimi nei. Le lava e o mea le taimi le nei. O le lava e whai lava. Ia e peo na whai atu. Ia e tō fo ilo pulo whaftai fo le sunga lau le mali e tua. I le lava o le tō wha, o le toa, malana tō whala inga wha ke sianu. E sabu le loto mawalalo. Toe tasi ale fesili le tati tala noa ia I tupai ona o tūlanga o le mele o le whamasinonga le o lo tūla I mai taimi nei. O te manatu alanga na whauru le tangi lea I poi. Ala uli ma tupu o la le whartua o si woti, o maliu. I le pei uma o se tema o kitopa, o le lua tolu. Ma lua tolu. Lua tolu, ioe. O taimina na ave ai le ala after a whauru le tangi lea I foi. Le lile mai Australia, I le a me le tausanga le te nei, le lua wha. Toi te a tausanga atoa le vā lea. A tau noa le komsina o leo. Ina ofisili ia maina. Pe sao le tala le na whaise tangi, e whame le komsina o leo. Ia oe, e sao na whai le tangi. Ai o lea o lo sa ili upu. O lo tau sa ili upu pe sori tu la fono upu. E tau sanga ato o tu e su e sa ili upu iari I tupai. O lea sa wa ai wha le mawhau iai. E ato se vai aso sa ili upu. Kula epa. Vangana lava o se tusi. E wela tupai. Na mention e poila. Ma leo na abatu New Zealand. Lea lau te ngaru lue. Ia te mai pesa utari le vaenga de whamonu. Ia lei. O te tali atu lai le whapia mai. O ia e fika ia e whae mawhawhau. Tusa o se te manua tonu. Lua whaa. O tusa ua lua tausanga ma masina e 5. Ai e wangana se tusi e whapelo na mafia. Pe e sili atu lo le mafia o ni tuspa ia tu whatasi se lua pe tolu. Ona ele a whao se tusi e tasi lua ni page. O le ale mea le a toa ai le fia masina o sa ili. E tūlanga na iai. Ia, o le mela lewa e tuef siringia la tūlanga lea whapea o le ngā lue mo leo New Zealand. O ana nei, no o whanolongo ai I le press release mai e talamua. Ia. Talamua, ana nei just before I came on. O longo whapea mai ai, ua lato tau limaina se tusi ai watali atu ai le ofisa autu I Wellington ni o le ofisa o le malo New Zealand e wha maonia ai e le iai se talo sanga
mani fuafuanga e o mai ni leo leo su e New Zealand I Samoa e talanoina ta upulea. And they will not be part of such as a suenga of this nature. Na mai neia about 2 hours before we came on. Le amai le afole ele talamua. O le la amai ele whamaunianga. E le whamaunia. Which is in other words then, e petelo ia le tūlanga le whapea. Pe fōlinga mai wa whai se alofanga. Ina ia wene if silingia tangata le umi. Le umi na toso whapautolo o le tangi le na avatu ai. Le fōlinga mai o se excuse e whaalafi ai. Wa o le ale sito i ngā tari la whapea mai ne pia whapea tangata. La mo umi ai. A le la mai whapea. O le sa ili vai laina ma upu pe whamauni e se soli ngā tū la fono. Ia la whea la le whamauni o le wa whapea mua wa whaile tua inga matu ia. Whaile tua inga matu ia o le whapea o le sunga le whaipule wa whailangi wholaunga na maliwai. Ma lea la tali e whaitula epa. A o le associate minister a le fionga le sunga la o le mani tua. A whaila ta taunong la fo e loa la uri o le mea na o tele tamane la tua I fua lava e le I whapea ua yeise. Ia o tūlanga na iai. Nei just before I came on, mai ele press release a le talamua. O lona winga o se tala latu New Zealand, le ofisiale o New Zealand pea. Yes. Lo winga la kau e tai lainga tu line a pala ma tu si fora su nga le tau ya elenga Yes. Oh. Nei tusa ole tusi le whapenta o le maina la sofa February I le fitu I le fiafi le na amai e lola I o le press release ana po. Oh, today? Yeah. Oh, nei. O le wha o ana po ia mātou. Sa. Oh, sorry. Ka whiwhini mea. Oh, sorry, lei. O nei la, sorry, let's say it's a melo titilo e. O nei, langa nei after ta waso mai e lunga on my way here. I saw wela le press release nei le uli. Oh. Ia, o lea ua tele ina mori mawina ma whaafonga re tatou atunu I le tele o mea whawhau o mo mea kau conspiracy. O loo tūlai mai I nei mea o loo tatou talanoina ia matulanga whapena. E se si vainga tupa I o le tā? Ia, e sem tā upulea o le whasio tangata ua mōlia ua sola ese ma le whaamatinonga. This is sad. O loo tuli lo ina pia le se alii sa tatau ona whaasalaina le masina o ke topo tau sangan te anei. Mole molianga o le whasio tangata pa I valea. Ona. Ia, ale la whapea. E lusu tasi tau sanga nei tala vau mai samalai ulu po iwa yusu. Ale whapea o le tu ele I tu la I whamisinonga wa sola. Ia ole whanua noanga le nā Ia le la wa sola le tula. Ia ole ama mawhai le tūlanga o lona whasalanga. Ia pe whaila le tūlanga le la amai e le lapata inga. Le amai le lapata inga le pango tā whaangani o lawititi. Ia. Wa le latest le na o whaalongo atu iai. Whapea ua maua. Ua maua I o I le mulfanua le mele iai le Aggies Resort. Ua maua. Whapea aina le ele I maua. A o ana maua iai le ato. O le wa iai o na lava le na sola ese mai malfal pui. Ia le la whapea na avele la pata inga leo I le pule o le hotel. E whatatau nā le ia lātou guest ia. Ia iai le securities po wai nisi ia mantua o le hotel o le resort. Ia e lungo le sami a whai ni afo ni lātou guest e fio mai I whale ai. It's a long walk from there. Ia e le whapea fo I e momulo loa umani moli ai ana le vaenga le mea savavani ai. Ia o le lapta inga la le nā I le toa tele le. I amaisea ia le tupa o tamaitai. Wa mitua foi. O le paonga le sa o na whaia ni winga matanga.
Ia. le ngali ile mai Australia le sai le tama ia tulo fafonga Samoa le sauna fa malosia ia le woa le tama le iluma o le tama e se le fa loto mito e ngā winga ale kawa toi sola pe ole o polenga le iai there's a possibility man tualanga te mile nei wa tele fatan malo le tu le le I le mulfanua the Aggies Resort, and there's another little one to titia fasanga mai le si tu. Ia fo isi fatan malo la talata I le wafu mulfanua. Ia faso solo atula I le aluanga I te mai mulfanua le fo ia isi fatan malo. E pe fo linga mai te walu e target fatan malo I le tele o le tato turisi. Ia matofoi. O le telefo tatou fatan malo, o whamanu eina I o tatou lava tangata. I o tatou lava tangata New Zealand, Australia, Amerika. O le o tele no atu mano no foi fatan malo nei. Ia, abato e pele la pata inga. A whafo, male mamalo le atunu I New Zealand, Australia, whapena o tau I Amerika, po fese si tu. O le ke lope lo I nisi o tatou tangata no Samoa. O le fufuanga yanga I Samoa ni malolonga mani tafaonga. Ia whapea watu lava le la patainga. Au le tu la fua ia I o tu taito lua po whanau teini. O tu lava le lava le maua le pangta lea. Ia. Tupa I so whapopo tua le tala lene au mai lusu tastausanga. Mana ia sa o fia le lei vai fale se petaio mai le fia anga samalai ulu lusu tastausanga. A le mea nei ana le tala lea. O le lo ia na tu mo leo leo. Le an whaperte le tala le lo ia. Tau tino le lo ia a leo leo. E le loa e ia. Po ua whaatino e leo leo le whaatonunga a le whaamasinonga. Pe le ai. I le me fo leo leo e su e mai ua. E o mara te mine le maua. Whaalua na whaatura i le li. E le apia fo i le. So le laua issue le warrant of arrest. Ia mantua ko ila o warrant nei tu la epa. E le olo ia nei e fai. O le mtafa yo I le ali malo. Pena whaatau nuula na to inga morianga. Alu te whaitau atua le tala le lo ia na whai. Wana le mautinoa pena whaatino e leo le whaatonunga le whaamasinonga. E o e whai pele ai. Le anau o mai sa oa lava ia le. Ana nafi tala mai lau whanu mai Samoa. Ia? Ia, e le foi pele o ieise si tūlanga. O ape o le mele le foi sa tūla I mai nisi o tausanga. To inga tūlanga tala wau whapea. Ia no ona la ia le tūlanga. Wo whai pepa whanau fōu. Po ai sesi o le ainga, po ai nisi o le nuu. La ua loa lewa na mari liu. Ia na ola ia suia I ngā de to ia. Na te ia le o ta mai o la waifafu. Ia e le tatali le morianga. O le sitala mulmuli tu la epa le na ta o na maua le tama loa wa maliu I fale ula. Ia. Ia e se le mala taimine ia le o mawhaina whae loa mai le suafo le tama. Ono le se isa ilima pe maua nisi e wha maonia lona ia le idea o le nei tama. It's very sad. Ia. E te le ngata I lisi mea o le keise sa fia ngai maleo le tupa. O le keise na te ingo ia Peter Andrew Pesamino mai fatausi. Mau atu e leo le a foi. Fai le ai o fai without search warrant. E se whakamala soli. Ia leo whasao I nei le tangata e na mau ele se fulu ono tesima le valu kilo. Ia le meo le na koti e po lea. Mau e mani Ia. O lea ele o leo whasao loto whamamale ngō le tangata. Mau ele se fulu ono tesima le valu. Ai a fua ne sian whamama. O fai le without the search warrant.
e se se le fale o kamalo ia le la ua se va au te fale tu Man tua foi tu le epa. i Sa iai le whatatanoanga te sangalin te ala au whai tu stala. i Le la, peia o se afo, o se raid fo ina alu. Peia o le, peia, I could remember right, se meo mo taa, le whai tu le na a. i Nia sa ie fo i whai tionga, a sa sau nola le fo le fionga, le komesina whapia. Iai le malo si anga, a leo e o ai without a warrant. i sa A o lea la ua pine wha mau mai la le case le nei. Le ua pine wha mau mai le case le nei. E lalo tu la fono e o ma le warrant. Wa e le right e tangata le nei. E which pe talia, pe le talia ina. Le o mai te tono lona whanua. sa oi le man tuan mena Io e. A wale le bende po u whaitawa tine le case lea. O whapea no, oi, o whela o iai le a fionga ale komisina, le no na whaai loa i lungo le interview, e iai le malo si anga, ale matanga luenga, e o ai without a warrant. Search warrant. Yeah. Yeah. Yeah, e mantua foi la warrant ni. E le whapena na la tatu si masifa spepa. E a mai le whamanuanga i ole, e le whamasinonga. Yeah, mani. Yeah, ona o le tata tupa e sim ta puna. Ne ai, ia o le tūlanga na iai a. Tūsa, o peo no whai atu. O te oso atu runga le. O whanongolongo le pokalamia. Ia whai ngoi ia o le Three Musketeers a. Ia asiata ma sa unima. Le a tau manfui. Le la e mai tau sanga ana i le tau sala o le Pasifika. Ia, ma lala tatana noa la whapia. O le iai ni sa whai se whala wilo o tūlanga whapia. O le ni le komsina leo ia masi te maitai wala malanga mai o se whali upo ono nisi o tūlanga. Le iai la le masalomia. Po o le ale tu ai ngā malanga leo mai ai. O le tūlanga o le sailia. O le tūlanga le pack and save le iai le afo ia tūlanga lau malu iai le fionga le minsta. Don't know, le la ma pe se uma walu to e ti le vaenga le se o whalongolongo le iai po le ata nu ungo le mta upu lea a. Ai mana ia le whasoa le li lo ia ia sauni ia la tu la fono a. Mana ia le whasoa. Le ia. Ta mai lo le ta asia. Ia, okay. Ua toa tele le mamalu le atu. Mai maue ia pa wala utau sanga e matu. Wha mulmule lava papale mai. Toe a o tae au le tata waso malolo. Aso wharai le loa sto nai. Launch lo le tato product fo lea o le Redox Gold. Ia, wa a mai tala le tele o lo nao ngā. Ma le tele o tangata ua sulu mai. Ma waile ma le fo le tino maloloina. Ia, e pau le mea tuaina o mai. Ia, o tūlanga fo la, ele lo fo pe fir tau. Le lo fo pe fir tau, a le lai, pe o ni o totonga ia sa o mai ia whapia mai. Te le i o le tūlanga o le tangata matutua. A mai ser o tau le tupa alii, o na malosi o tau, ia o nisi o la tau tangawhia le awa, ia o nisi o tau, ia mo le tele o tau mawhal whaspua me whapena. Le ina maua le ngungu, ma maua isi mai o le arthritis, ma le rheumatoid arthritis. Ai whapea la o le Redox Gold, it's the product mo le tūlanga le nā. To tele nisi o wala au mai whai oka whaktu wha mole. Tau fiofia tau oka. Se mai le launch ia ona tātou mai tū lona ia. Pe fia le mea mawhaina oka. Wa lele o malam lama. O ana po foi sa utalango atua ile o sa utua le asia. Inisi foi mata upu. Again, e le mawhaina
makua I strict confidential lava le faina na foi faso mai Yeah. ya pe ole tal sanga le watu malo le tunu o le stonai o le aso le ua tofaina e lonja loa ia i le tātou product lea ia la whalawi loa tu lava ma watu tūlanga iai. O nisi foi, ia o le mole malo le tunu e nisi wa wala au mai. E iai se taimi po o le lua vai aso o na whaalawi loa atu la ia o le nofuanga o le a maua i le tātou a sia watu sa o nei ia tiau. Ia e whaelo atu se taimi o i luma, po le lua tolu vai aso ia ona whaelo atu la ia. A le tūlanga whaila tatou vai, ia tula epa, na a maila u tiliva na nafi. A maile ono pusa vai ana nafi. Lea watu e tasi le pusa le tuto i le uwha ngai ma ua. Ua matua i o le mesa iai, le a mai a po se fulu pusa i le asfareile o le stonai. Ia o mea le taimi nei po le asfareile fo. Ia la tuto e se lua peto la taimi nei. Ua le ua vave le alu o to tele la to sa ilia mai le vai. Ia ai pakantu langa e. Alofa wha mole mole o le wai lunga o le telefoni, lunga o le screen, ia la o telefoni. Wala au mai o na whaingo fiela ia o na tata la no me whitutu nai. Ona nei le ala pisi le so. E iei nisi o le mamalo le atanu umai la loi Wellingtoni. Ona la ele whapea o iei freight companies la loi Wellingtoni. Ai tau ia le e freight o mea ave i Samoa. O le ngala le sau whaia. Whaafonga mai le malo le atanu. A whapea iei nisi o tau i etu langa lea. O le whaingala le sau whainga. E whaile oka e ki liva mai le nei lo tua tusi. Liva mai nei lo tua tusi. Ai e te tongi mai lai o tau le tupe e momoli e le pusai o le air freight. Ma lola i o wha maumaunga o le suafo tangata le Samoa o lana o le nuu le mantua le ingi addresses pe o tātou i nei whafo o le mea o le suafa atua ma le nuu ma le telefoni. Ia ma mai lo leo details le tangata le nei wa o lato wha maumaunga ia abe lunga le consignee le airway bio le la ave i Samoa. E lui fo tangata nei e piki le lafo e tangata i nei. O te lafo atua le airway bio le ate oe ave i Samoa. Li fo lo tangata le Samoa wa le la tulunga o lona ingoa le oka. Li fo lo na ia piki Samoa le officer o le freight class i Samoa i nai nganga. Nia o le tulanga na ona o le tatalo mai o le tunu e mana o mia le sosoani. Ai tau ao la tau i le loi Wellingtoni. O le whainga na leo te koe nei mo tangata Wellingtoni ma la loa mo tutele i saute ni the South Island. Ia, malo, whaftai, mana ia tatu paratwhaunga la launching i le baiaso nei. Ia, o le Redox Gold, ia. O le mo tatou uma o lo mafuta mai New Zealand ia wala ua nele telefoni na tupai o lo whailo atu o le orua tasi lua i valua tolu ono o tasi. Le whaponga mai na ua ilunga tatou screen o le orua tasi lua o tasi. Ia o nei Amerika, Alaska, Hawaii, o Tutuila, ia o le 5 ono lua, tolu fitu o no lua. Le whaponga mai o le 5 ono tasi, tolu fitu o no lua. Ia te sila fia tupai. O manatu le ata manava whaatasi e lia fiafi. Ioi, la tau whaatasi. Pai se malolonga. Te ala titi ana i minu te ia sirima ia le tate ia ona uwhaisilema ona o nei. Melea, ia la uwhaia ia le ma upu wha ma vai ia ma le tofine ia tupai ma te wha ma vai atuai Samoa, tai o le tātou atu. O mātou lava yo e la ngona whai wavane. Ona o le manatu alofa i lo tātou atu. O tau ua avatu iai manatu o tangata anu o Samoa e ala i lana whainga pālota. O le wha moe moe maa walunga. O se tai to tofi e le atu e alofa ngia tangata anu o Samoa. Bekai
ia o afo ini e senga ia manitulanga o ngase malo lo fiangai mtatou i te mine manatu o lo o soifua le atua e mapu matoa i ai le atunu i toa tunga o fiangai mata ala matala martofine atu fai te mine ia anga le leile atua lo tu soifua e ia te o tau lava wala ia toe fatinu mai lau fionga tamtai pale mia ia lau sunga le lauli le mali toa le taitai o le fatuatua i le atua o Samoa ia o loo ia te o lua le nganga o le atua tenane foi ia le taitai o le tua ngai malau to foi fai se ngai fa le malo ne te usanga so ia tu te fatupu fa lave ma tu io mo terminei ia mai atu pa i ma u le nei ma te fatu fa soifua Samoa tatu tu e filo i le aso atao ia soifua tu pa soifua tu la epa ia manuia le po soifua Samoa
Ole a o te Ola ole vasa Eli e pole i belefi E ngala mai sa mo Sia ta ele ele E mana tua vai pea Le au kase Oh, I never will forget you. Someone I do. Oh, I never will forget you. Someone I do. Forma, mas amor. Faiatu, ola fatus, te ole Susana, so soina. At fa pela pele, ai amor. Oh.